예요. 그거 고쳐야 돼. 자, 우리 기도합시다. 저기 오늘은 우리 저기 오윤학 파스터로 어머니 옆에서 계속해서 말씀 듣고 계시니까 네. 오늘 잠깐 기도하세요. 자, ээж таныг залбираад хичээл эхлэе гинэ. 자, 기도하세요. За, залбирцгаая. цагийг өгсөн танд баярлалаа. Таны гайхалтай ивэл өрөөл таны оршихуй бид нар хаа байгаагаас үл шалтгаалan хүн бүр дээр та асгарч тийм ээ таны үгийг ойлгох бас таны үгээс суралцах тийм ээ гайхалтай цагийг өрөөж өгөөрэй. Тэгээ компастраар дамжуулаад тийм ээ түүний дээрээс өөрийн галыг асаа зүрх сэтгэлд нь ч гэсэн та баяр хөөргийг өгч түүнд урам зориг өгч бас түүний амнаас гарах үг бүр нь таны үг байж хүн болгоны зүрх сэтгэл сэлэгдэн тийм ээ бас үр жимстэй байхад туслаарай. Тэгээд хүмүүрээд суралцж байгаа сурагч бүр дээр таны гайхалтай өдөрдөмж зөвлөгөөд бас эвэл өрөөлн оршихуйн дүүрэн байх болтугай таны хайр нэгүслэлтэд талархан Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйж байна. Бас орчуулж байгаа орчуулагчийн дээрээс тийм Есүс гэзэмээ таны мэрэгэн үг бас хэлэгдэх ёстой санаа бодлыг гүн гүнзгий зөвөр тэмээ дамжуулахад та түүнд бас ухааныг мэрэгэн ухааныг болон авьяас бэлгийг өгөөрэй гэд Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 우리가 지난번에 8장에 있는 말씀을 배웠습니다. 사도행전 8장. За, бид нар өнгөрсөн хичээлдээр Үйлс 8 дугаар бүлгийн ишлэлийг хуваалцсан байгаа. 예루살렘에 큰 핍박이 일어난 이유가 나약체 майка хаагарэ. За, Иерусалимд тийм ээ одоо маш том хавцлага бий болоод тэрний үр дүнд юу болсон бэ гэд бүгдээрээ сурцгаасан. 자, 예루살렘에 일어난 핍박은 하나님이 예수 믿는 사람들을 통해서 온 세상에 복음을 전하게 하시려는 하나님의 섭리 역사였습니다. За, Иерусалимд болсон тийм ээ энэ хавцлагаар дамжуулаад Бурхан бүх дэлхийд одоо дэлхийн ертөнцид Бурханы сайн мэдээг дамжуулахыг хүссэн. Энэ бол Бурханы одоо ад хүсэл байсан байгаа. 유대인들의 이 배타적인 민족 사상 때문에 그들은 복음을 들었어도 자신들만 믿고 이방 사람들에게 복음을 전하지 않았어요. За, тэгээд юудэчүүдийн тийм ээ одоо нэг өөрсдийнх нь тэр одоо юу гэдэг үзэл бодлоор зөвхөн бид нар л аврагдана гэсэн үзэл бодлоос байснаас болоод тэднийг одоо тэднээс одоо тэр сайн мэдээ гарахгүй байсан бөгөөд тэрийг нь одоо тэрнээс нь болоод одоо тэнцээ хавчлага бий болж сайн мэдээ гарсан. 자, 결과적으로 하나님이 그들 조상적 때부터 이스라엘을 민족적으로 선택한 목적이 무엇인지를 깨닫지 못한 거예요. Эндээс ингээд үзэх юм бол ер нь бол тийм ээ Израильчуудыг өвөг дээдсийнх нь үеэс өвөг эцгийнх нь үеэс яагаад ингэж тэднийг сонгосон бэ гэдэг Бурхны тэр сонголтын зорилгыг тэд нар ерөөсөй ойлгоогүй байсан баг. 또 예수님이 마태복음 28장 18절로 21절에 당부하신 말씀, 또 사도행전 1장 8절에 있는 말씀과 같은 온 세상에 나아가서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 하는 그 말씀 순종하지 못하게 된 겁니다. За, тэгээд тэд нар Матай 28-ын тийм ээ одоо нөгөө 28 дугаар бүлэг дээр хэлсэн ишлэл үг болоод 28-ын 19-20 дугаар ишлэл дээр хэлсэн үг болоод Үйлс 1-ийн 8 дугаар ишлэл дээр хэлсэн тийм ээ явж бүх одоо ертөнцийн дэлхийгээр явж одоо дагалдагч болгоо бий болгоо гэж хэлсэн одоо үгийг тэд нар ерөөс ойлгоогүй байгаа. 그래서 하나님이 예루살렘에서 큰 부흥의 역사를 통해 수만 명의 사람이 예수를 믿었지만 자기만 먹고 떨어지는 것처럼 또 다른 사람들에게 복음을 전하는 그 사명을 감당하지 못했던 거예요. Бурхан Иерусалимд тийм ээ маш их сэргэлтийг өгсөн хэдий ч
тэд нар тэр сэргийлтээр дамжуулаад зөвхөн өөрсдөө ивэл аваад өөрсдөө одоо бид нар ингээл авсан бол болоо гэж бодоод орхиж байгаатай адилхан. Одоо тэд нар цаашаа явж сайн мэдээ дамжуулаагүй байгаа. 자, 그럴 때 예수님은 예루살렘의 큰 핍박을 통해서 예루살렘에 있는 많은 성도들이 사도들을 빼놓고 모두가 다 흩어지게 만들어. Харин тэг үед нь Есүс тийм ээ одоо үйл биш элч нараас бусдыг нь тийм ээ бусдыг нь тэр хавчлагаар дамжуулан улс орнуудад ойролцоох улс орнуудад нь бүгднийг тараачихсан байна. 그래서 여기 1절 하반절에 보면 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 이런 말씀이 있었잖아요. Тийм учраас одоо 8-р ишлэлийн одоо төгсгөл хэсгээр харах юм бол элч нараас бусд нь бүгд Юудэ болон Самари нутгуудад тархав гэж бичсэн байна. 흩어진 사람들이 그 땅에서 무엇을 했느냐면 4절에 보니까 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세. За тэгвэл ингэж тархсан хүмүүс тийм ээ одоо яваад юу хийсэн бэ гэх юм бол 4-р ишлэлээр харах юм бол тархсан хүмүүс явсан зөв бүртээ үгийг тунхагласаар байв гэсэн байна. үгийг тунхагласаар байв. 이 말씀은 그때도 설명했지만 За мэдээж энэ үгийг тэр үед тайлбарлсан. 이방인들에게 복음을 전했다는 얘기. Энэ бол харь үндэстнүүдэд одоо тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулсан байна. 물론 흩어진 곳에도 먼저 와 있는 유대인들이 있었습니다. мэдээж одоо тархсан газарт нь төрүүлээд ирсэн байсан тэднээс өмнө ирсэн байсан юудэчүүд бас мэдээж байсан. 또 그들의 회당도 있었고요. За тэдний синагог ч гэсэн бас байсан байгаа. 먼저 그들에게 복음을 전하고 또 나아가서 이방 사람들에게도 복음을 전했다라는 그 중요한 메시지가 이 말씀 속에 담겨 있어요. За тэгээд эндээс харах юм бол мэдээж одоо тэд нар эхлээд тийм ээ тэнцээ очсон байгаа юудэчүүдэд сайн мэдээ дамжуулаа. За тэгээд тэд нар сайн мэдээ дамжуулсныхаа дараа гараад тэр бусад тэр одоо самар юудэ тийм ээ тэр бүх одоо хүмүүсүүдэд тэр харь үндэстнүүдэд хүртэл сайн мэдээ дамжуулсан байна. 자, 그리고 여기 5절부터 여기 13절까지는 필립이 사마리아에 가서 복음을 전해서 많은 사람이 구원받은 역사, 또 필립이 저쪽에 블레셋 그 가사라고 하는 곳으로 나아갔을 때 이 에디오피아 사람 이 그 간다겠죠. 아니 이 필립의 전도를 통해서 구원을 받은 사람이 나옵니다. 이게 저 뒤에 보면 26절 하반절에 보면 자, 이 가사로 내려가서 거기 에디오피아 여왕 간다게가 이렇게 어떻게 보면 그 에디오피아의 국고를 맡은 내시 그 사람에게 복음을 전하는 역사를 여기 나타나 있죠. 여기 보면 우리가 지난번에 그 말씀을 배웠죠. За тэгээд 5-р ишлэлээс эхлээл харах юм бол одоо энэ Филипп Самарын хотод очоод мэдээж маш их олон орсон суугч нарт одоо маш их хүмүүс сайн мэдээ дамжуулсан байгаа тийм ээ. Тэгээд зогсохгүй тэр сүнсэнд хөтлөгдөөл одоо сүнсэнд хөтлөгдөж одоо яваад энэ тэнд очиж одоо сайн мэдээ түгээгээд филистчүүдийн газар нутагт очоо. За тэгээ явж идэл тэр бас Этиопийн хатан хаан Кандакийн одоо сан хүмэргийг хариуцсан тайгантай таарлаа тийм ээ тэр хүртэл ингээд сайн мэдээ дамжуулсан байгаа. Энэ хүртэл хичээлийг энийг бол бид нэр өнгөрсөн хичээл дээр үзсэн байгаа. 자, 요 빌립의 이 사마리아 전도나 또 에디오피아 여왕 간다게 네시에게 복음을 전해서 그가 고국으로 돌아가서 그 신앙으로 살게 된 것은 단순한 일이 아닙니다. Тэр Филипп тийм ээ Самарт очиж сайн мэдээ дамжуулна. За тэгээ зогсохгүй энэ Этиопийн тийм ээ одоо Этиопийн тэр тайганд сайн мэдээ дамжуулна. Тэр цөл рүү яваад ингээд сайн мэдээ дамжуулна гэдэг маань ер нь бол маш амархан ажил биш. 자, 그 일이 이스라엘 백성을 선택한 목적이고 예루살렘에 있는 예수 믿는 사람들이 구원받은 목적이에요. Тэгвэл энэ хийж байгаа ажил нь бол тийм ээ Ерүсалимыг сонгосон Бурхны зорилго бөгөөд тэр нэмсэн таши
마지막 부분. 그러니까 목적이라고요. 목적. 왜냐하면 네. 왜 그들을 구원했는지, 음흠. 이스라엘 백성을 과거부터 조상적부터 왜 구원했는지, 또 예루살렘에 있는 사람들이 왜 부흥하고 그들이 예수 믿는 사람들이 많아져서 큰 풍요의 역사가 있었는지를 음흠. 보여주는 가장 중요한 모습이라고요. За тэгвэл яагаад тийм ээ энэ Израилийн ард түмнийг үндэстнийх нь хувьд өвөг дээдсээс нь эхлээ сонгосон юм. За тэгээ яагаад тэднэрт авралыг өгсөн юм тийм ээ? Яагаад тэднэрт бас энэ юу гэх вэ? Пентекостийн өдрийн тэр ариун сүнсээр дамжуулан сэргэлтийг өгсөн юм бэ гэдэг нь ерөөсөө л гол зорилго. Өнөөдрийн энэ одоо хийж байгаа ажлынх нь одоо ганц гол зорилго байсан байгаа. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 왜 우리에게 예수를 믿게 하고 우리를 신학 공부하게 하느냐? 이것은 온 세상에 나아가서 또 다른 사람들, 또 다른 이방인들에게 복음을 전하라는 하나님의 뜻이에요. За тэгвэл энэ маань гэсэн өнөөдөр биднэрт адилхан тийм ээ. Яагаад бид нарыг сайн мэдээ сонсгож, яагаад бид нар бас үгийг сонсож байгаа юм бэ гэх юм бол ерөөсөө бид нар сонсоод зогсохгүй, яваад бас бусдад сайн мэдээ дамжуулаарай гэсэн тэр бурхны хүсэл байна. 과거에 우리 한국도 각 마을마다 교회가 세워져서 많은 사람들이 예수 믿고 주 앞으로 돌아왔습니다. Өмнө нь тийм ээ олон хүмүүс ч гэсэн солонгос бас яг адилхан олон хүмүүс сайн мэдээ сонсоод бурхны өмнө ирсэн байгаа. 그리고 이 땅에 있는 사람들이 해외로 전 세계 모든 곳으로 나아가서 전 세계에 교회가 세워졌어요. Тэгээд одоо энэ газар нутгийн дээр одоо солонгост байгаа гэх юм уу, солонгосын одоо газар нутг дээр байгаа хүмүүс хүртэл одоо сайн мэдээг аваад бүгдээрээ тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулахаар гарсан байгаа. Олон дэлхийн улс орн байна. 그러니까 대한민국이 아주 몽골에 비하면 18배나 아주 작은 나라입니다. 땅덩어리가. Солонгос бол ерөөсөө Монголтой харьцуулах бол маш их жижигхэн газар нутгтай улс орн байгаа. 그런데 하나님이 대한민국에 큰 축복을 해주셔서 백성들이 먹고 사는 일이 걱정 없게 하고 또 물질적으로나 경제적으로 큰 이 대국이 되게 하신 이유가 있습니다. 거기에 숨겨져 있는 비밀이 있어요. Хэдийгээр жижиг газар нутагтай ч гэсэн тийм ээ бурхан яагаад солонгосыг сонгож ингэж хөгжүүлээ. За тэгээд одоо маш том үйлдвэрүүд бий болгосон юм бэ гэвэл тэнцээ бурханы тэр одоо солонгосыг сонгосон зорилго бас тэнцээ шалтгаан бас тэнцээ байгаа. 그 비밀이 뭘까요? Тэгвэл тэр нууцсан тэр сонгосон одоо шалтгаан нь юу юм болов? 몽골도 그렇게 될 수 있습니다. Монгол ч гэсэн адилхан тийм болж болно. 세계에서 두 번째로 선교사를 많이 보내는 나라가 대한민국이에요. Дэлхийд хоёр дахь ордог тийм ээ одоо солонгос сайн мэдээ түгээгч нарыг одоо маш их түгээх хүн илгээдэг улс орнуудаас одоо хоёрт нь ордог нь одоо солонгос байгаа. 또 과거의 선배들이 예수님의 말씀을 지키려다가 많은 사람이 순교하고 많은 사람들이 죽었습니다. За өмнө нь дээр үед гэхгүй тийм ээ одоо олон хүмүүс сайн мэдээг дамжуулах гэж байгаад тийм дамжуулж байгаад одоо амь насаа алдсан ийм одоо түүхтэй байгаа. 때로는 집에서도 쫓겨나고 직장에서도 쫓겨난 사람도 많았어요. Заримдаа гэрээсээ ч хөөгдөж ажлын газраас албан газраасаа ч гэсэн хөөгдсөн ийм хүмүүс олон байна. 나도 주의를 지키려다가 나도 좋은 직장을 그만뒀잖아요. За би ч гэсэн эзний өдрийг сахих гэж байгаа тийм ээ одоо итгэлээ сахиж агаад маш сайн гэх юм уу тэр ажлаасаа халагдсан. 그래서 여러분들을 가르치고 여러분들을 만나잖아요. 가서. Тийм учраас би та нарт одоо заагаад та нартай уулзаад та нарт ингээд одоо хичээл заагаа сууж байна тийм. 그럼 내가 가난하게 됐을까? Тэглээгээ би ядуу болсон болов. 자, 그렇지 않습니다. Үгүй байна. 하나님이 내게 많은 복을 주셨어요. Бурхан надад маш их ивэлэг өгсөн. 사실 돈은 별로 없어요. Яг үнэндээ мөнгө бол байхгүй. 세기가 더 부자예요. Сэгийн надаас илүү мөнгөтэй гэнэ. 그런데 나는 마음이나 믿음은 누구보다 큰 부자입니다. Гэхдээ би зүрх сэтгэлийгээд итгэлийн хувьд бол тийм ээ хин хинээс илүү баян юм. 그게 나에게 주신 하나님의 은혜고 능력이에요. Энэ бол надад өгсөн Бурханы ивэл нэгүсэл хүч чадал байна.
나는 그 안에서 자유합니다. Би харин тэр дотор тийм ээ улам илүү эрх чөлөөтэй байдаг. 그건 이 많은 연단의 과정을 통해서 만들어진 거예요. Мэдээж тэр маань маш олон шалгалт, маш олон юу гэдэг одоо сорилтоор дамжуулан бий болдог зүйл. 자, 결과적으로 이러한 일을 통해서 하나님이 우리를 부르신 목적은 온 세상에 복음을 전하라는 하나님의 뜻을 성취하기 위해서 부른 거예요. Яг эцэст нь тийм ээ үр дүнд нь юу вэ гэх юм бол энэ зүйл бол эдгээр зүйл бол ерөөсө бурхны хүслийг биелүүлэхийн төлөө бурхны хүслийг биелүүлээрэ гэж бидэрт өгөгдсөн байна. 자, 그래서 여기 빌립의 전도를 통해서 2,400km나 떨어진 에티오피아 그 나라에까지 복음이 전파되었다는 것은 앞으로 이 복음의 역사가 어떻게 전개되어 나아갈, 앞으로 어떤 방향으로 나아갈지를 보여주는 중요한 메시지라고 할 수 있어요. Этиопийн одоо тэр Филиппийн сайн мэдээгээр дамжуулаад тийм ээ одоо 2400 км-ийн зайтай байдаг Этиопийн тэр одоо Этиопод сайн мэдээ түгэж тэр тархсан нь хүртэл одоо яаж хэрхэн одоо сайн мэдээ тархаж явах вэ гэдгийг одоо нэг илэрлэл нь байгаа. 자, 일반 성도들 또 집사만 이방에 나가서 복음을 전하는 게 아니라 여기 사마리아성에 큰 부흥의 역사가 있다는 것을 듣고 예루살렘에서 베드로와 요한을 사마리아성으로 보냈잖아요. За тэгээд зүгээр нэг одоо тийм ээ Филиппгээд үйлчлэгчээр дамжуулаад тэр хэрхэн сайн мэдээ түгээгдэж хэрхэн одоо маш хүмүүс тэр сайн мэдээг сонсож хүлээж авч байгааг хараад тэр Петрийг тийм ээ одоо тэр сайн мэдээ түгэлэхээр тэр 사마리아 руу явуулсан байна. 자, 그리고 25절에는 요 두 사도가 이제 사마리아 성에서의 사역을 마치고 돌아가는 길에 사마리아 성의 여러 고을을 다니면서 복음을 전했다라는 말씀이 있죠. За тэгээд 8-ийнхаа 25 дахь эшлэл дээр харах юм бол за тэгээд тэд Самарт тийм ээ одоо тэр сайн мэдээ түгээх ажлаа дуусгаад буцаад Иерусалим руу буцсан бөгөөд мөн Самарын олон тосгонд сайн мэдээ тунхаглаж байваа гэсэн байна. 자, 이런 하나님의 섭리 역사를 통해서 사도들까지도 이제 이방인에게 복음을 전하는 그 어떤 분위기가 만들어졌다는 것을 보여주는 증표입니다. Тэгвэл эндээс харахад тэр нөгөө элч нарт хийгдэж байгаа бурхны ажлаар дамжуулаад энэ бурхны тэр сэргэлт бурхны авралын ажил өөрөө одоо тунхаглагдаж хийгдэж байгаагийн одоо нотлохоо болж өгсөн байна. 물론 이렇게 큰 복음의 역사가 있을 때 이 사마리아 성에 이 마술사 시몬과 같은 그 마귀 역사도 일어납니다. Мэдээж энэ маш том тийм ээ одоо сэргэлтийн ажил бурхны ариун сүнсээр дамжуулан сэргэлтийн ажил болоход одоо Самарт тэр нөгөө нэг элевчин Симонтай адилхан ийм одоо сатаны ажлыг хийдэг хүмүүс хүртэл бий болж илэрч байсан. 자, 복음이 전파돼서 큰 부흥의 역사가 있을 때 반드시 그 안에 마귀에게 이용당하는 사람이 있다는 거 우리가 분별해야 됩니다. Сайн мэдээ тунхаглагдах үед тийм ээ үнэхээр заавал тэр одоо сайн мэдээ дамжуулагдаж байгаа газар бурхны ажилд саад болдог тийм ээ хин нэгэн байд юм а гэдгийг бид нар маш сайн мэдж авах хэрэгтэй. 자, 마술사 시몬은 왜 마귀에게 이용당하는 사람이 됐느냐? 그가 하나님의 복음을 이용해서 자기의 이득을 보려고 하는 마음을 품었기 때문에 그래요. За тэгвэл яагаад Симон тийм ээ одоо сатанд ашиглагдсан гэж үзэж байгаа юм бэ гэх юм бол тэр бурхны сайн мэдээг ашиглан өөртөө тийм ээ нэр хүнд өөртөө эд баялаг олохыг хүссэн байна. 자, 육체적인 면에서 세상적인 면에서 이득을 보려는 마음을 먹었기 때문에 그런 겁니다. Махан биеийн хувьд үзэх юм бол тийм ээ бас энэ дэлхийн хувьд үзэхэд тэр өөртөө л ашиг сонирхолтой байж өөртөө одоо тэр нэр төрийг авахын тулд ийм одоо сонголтыг ийм зүйл хүссэн байна. 우리 학생들이 신학교를 왜 공부하느냐? За тэгвэл манай оюутнууд яах гэж тийм ээ библийн сургууль зорж байгаа юм бэ? 여러분들은 무엇 때문에 여기 신학교 아니요? 저기 За та нар юунаас болж Фатапи библийн сургууль сурж байгаа вэ? 온 목적이 뭡니까? За сурж байгаа зорилго нь юу юм бэ? Ирсэн зорилго чинь тийм ээ. 분명한 목적이 있을 거 아니에요?
Мэдээж хүн болгонд өөрийн гэсэн тодорхой зорилго байгаа. 혹시라도 마술사 시몬과 같은 목적이 있어서는 안 됩니다. Магадгүй энэ Симонтой адилхан тийм ээ, энэ элбсэн Симонтой адилхан ийм зорилготой байж болохгүй. 그 사람은 불쌍한 사람이에요. Энэ хүн бол өрөвдөлтөө нэгэн байна. 하나님의 빛을 보면서도 Бурхны гэрлийг үзээд, 하나님의 은혜와 능력을 경험하면서도 Бурхны ивэл нэгүсэл тэр хүчийг мэдэрсэн хэрнээ 그 가치를 그치, 깨닫지 네. 못한 사람이기 때문에 тэр үн цэнийг нь ойлгож чадаагүй нэгэн байна. 일시적인 자기의 욕심을 채우기 위해서 영원한 하나님의 나라의 축복을 버린 사람입니다. Төрхөн зуурын тийм ээ одоо нэр алдрын төлөө тэр Бурхны мөнхийн улсын тэр Бурхны одоо сайн мэдээг орхисон хүн ба. 이런 사람 되면 안 돼요. Ийм байж болохгүй. 자, 이제 9장에는 여기 사도 바울이 아주 득세해서 다메섹까지 가가지고 이 다메섹에 있는 성도들도 붙잡으려고 가는 모습이 기록이 되어 있습니다. За тэгвэл 9-р бүлэг дээр одоо Илч Паул маань өмнөх одоо Саул байх үеийн тийм ээ Дамаск руу одоо итгэгч нарыг барихаар явж байгаа үеийн одоо түүх байгаа. 그게 1절로 3절에 나오죠. За 1-3 дугаар ишлэл дээр байгаа. 자, 그런데 하나님의 큰 역사를 통해서 여기 사도 바울이 빛을 보고 눈이 멀고 또 저가 그 다메섹에 있는 성도들을 핍박하는 것을 중단하는 내용이 여기 7절에 있는 말씀까지 나옵니다. 3절로 7절에. За 3-аас 7 дугаар ишлэл. Энэ хооронд юу гарч байна гэх юм бол Дамаск руу явах замд маш хурц гэрэл тийм ээ Саултай уулзраа. За тэр Саулын нүд нь хараагүй болон тэр хараагүй болсноор одоо түүнийг тийм ээ туслахуд нь Дамаскт авчирч өгч байгаа ийм үйл явдал гардаг. 다메섹에 있는 아나니아라고 하는 신실한 제자를 통해서 사울이 그 눈이 다시 떠지고 이제 주 앞으로 돌아오는 그 역사가 여기 10절로 19절에 이렇게 기록이 되어 있어요. За тэгээд 10-аас 19 дугаар ишлэлдээ харах юм бол Дамаскт байгаа Ананиа гэгч тийм ээ одоо нэгэн дагалдагчаар нэгэн одоо итгэгчдэр очоод тэр одоо эзний өмнө одоо ирж байгаа тийм ээ одоо тэр нүд нь хүртэл хараа нь хүртэл одоо идгэж Бурхны өмнө тэр Саул биш тийм ээ Паул болон иргэн ирж байгаа энэ үйл явц одоо Есүс биш тийм 10-аас 19 дугаар ишлэлийн хооронд гарч байна. 자, 19절로 여기 22절에는 사도 바울이 다메섹에 있는 유대인들을 말씀으로 이 복음으로 굴복시키는 내용이 거기 나타나 있습니다. За 19-с 22 дугаар ишлэл дээр Дамаск байсан тийм ээ одоо дагалдагч нар хийгээд тэнцээ байсан одоо бусад хүмүүст Илч Паул одоо сайн мэдээгээр тэднэрт хэрхэн одоо сайн мэдээ тунхаглаж байгаа нь хүртэл одоо гарч харагдаж байгаа. 23절로 25절에는 사울이 다메섹에서 사울을 죽이려는 모의가 있어가지고 피신하는 내용이 기록이 됐어요. За тэгээд 23-аас 25 дугаар ишлэлээр харах юм бол Дамаскт тэр Саулыг алахыг хүссэн бас одоо хэсэг бүлэг хүмүүс байсан учраас тэндээс хэрхэн зугтан явж байгаа талаар 23-аас 25 дугаар ишлэлээр байгаа. 25절로 여기 31절에는 사울이 예루살렘에 가서 사도들과 사귀려 했지만 사도들이 그 두려워했지요. 사울을 만나는 것을 그 내용이 기록이 되어 있어요. За тэгээд 26-аас 31 дугаар ишлэлээр харах юм бол хэдийгээр тийм ээ одоо Иерусалимд Саул очоод элч нартай уулзахаар болсон ч гэсэн нөгөө элч нар яг 100% Паулд итгэж чадахгүй тийм ээ одоо айцтай байсан байна. 근데 바나바를 통해서 이제 사울이 돌아왔다는 것을 사도들이 다 인정을 하고 그로 인해서 예루살렘 교회가 더욱더 견고히 서는 그 모습이 기록이 되어 있어요. За тэгээд Барнабаар дамжуулаад тийм ээ одоо Саул хэрхэн өөрчлөгдөж Бурхны өмнө хэрхэн ирсэн талаар одоо сонсоод за тэгээд Иерусалим чуулганд хүртэл маш их сэргэлт байж одоо чуулган хүртэл улам илүү батгах болж байгаа ийм үйл явц гарч байгаа. 31절로 35절에는 베드로가 루다에 사는 애니아라고 하는 사람 중풍병 걸렸는데 그 사람을 고치는 내용이 그 기록이 되어 있어요. За тэгээд 32-оос
тийм ээ 32-оос 35 дугаар ишлэл маань ишлэлээр харах юм бол одоо Петр Айны гэдэг хүнийг тийм ээ одоо Лудад байдаг Айны гэдэг уйман өвчтөй нэгнийг одоо идгээж байгаа үйл явц гардаг. 여기 36절로 41절에는 요바에 사는 다비다라는 여제자가 죽었는데 그를 베드로가 살리는 내용을 통해서 큰 요바에 사는 사람들도 예수님을 영접하고 돌아오는 역사가 기록이 되어 있습니다. За тэгээд Ёпад амьдардаг Табита гэдэг эмэгтэй хүүртэл одоо 36 дугаар ишлэлээс 36 дугаар ишлэлээс харах юм бол Ёпад амьдардаг Табита гэдэг эмэгтэй тэр нас орсон байгаа. Тэр бол одоо маш их өглөг сайн хүн байсан учраас энэ Табитаг Петр бас амьдруулж байгаа ийм үйл явдал одоо энэ бас хэсгээр гарч байгаа. 이것이 사도행전 9장의 내용이에요. За ерөөсөө л одоо энэ бол энэ тэгснээр Табитага эдгээснээр тийм ээ одоо энэ Ёппад байгаа хүмүүс одоо хэрхэн итгэж байгаа талаар гарч байгаа. Энэ бол ерөөсөө Үлсийн 9-р бүлгийн үйл явц байна. 사도행전 9장에서 가장 중요한 메시지는 사울이 변화되어서 이제 이방에 나아가는 그 복음의 역사가 더욱더 활력을 받는 모습이 기록이 되어 있는 거예요. 9-р бүлгийн хамгийн гол одоо сэдв юу вэ гэх юм бол мэдээж тэр агуулга юу вэ гэх юм бол Саул байсан хавчигч Саул байсан нэгэн тийм ээ одоо Паул болон өөрчлөгдөж эснийг хүлээн аваад ингээд тэр одоо харь үндэстнүүд рүү одоо илгээгдэж байгаа энэ үйл явцлаад хамгийн чухал байна. 이 사울이라는 인물이 어찌 보면 그리스도인들에게는 큰 위협의 대상이 되었습니다. Энэ Саул гэдэг хүн бол тийм ээ одоо нэг ёсны Христэд итгэгч нарын хувьд бол маш том аюул нь байсан байгаа. 이 사람은 유대계 어찌 보면 유대교의 풍덩 빠져서 대제사장이 행동대장으로 그리스도인들을 핍박하고 붙잡는 일에 사용된 사람이기 때문에. Тэгээд яагаад вэ гэх юм бол энэ Саул гэгч бол тийм ээ одоо юудэ шашны хувьд тийм ээ одоо тэргүүн тахилч нарын хувьд бол одоо тэдний гарын үзүүрт зарагддаг байсан ийм нэгэн байна. 자, 이 사울은 신분적으로 볼 때도 로마 사람이면서 정통 히브리인입니다. 베냐민 지파 사람이고. За Саулыг одоо гарал үүслийг нь харах юм бол мэдээж тэр Ромын иргэн шилтэй тэгэнгүүтээ тэр 100% еврей бөгөөд Бенамин овгийн хүн байсан байгаа. 학문적으로도 정통 바리새인이면서 그는 그 당시 유대교에서 최고로 여기는 가말리엘의 문화생이었어요. За тэгээд за боловсролынх нь хувьд харах юм бол тэр ямар боловсрол эзэмшсэн бэ гэх юм бол мэдээж тэр юу вэ гэх юм бол уламжлалт одоо Парисай бөгөөд тийм ээ одоо уламжлалт Парисай бөгөөд тэр одоо маш алдартай Гамалиэл багшийн одоо шавь байсан байгаа. 자, 이 사울이 얼마나 그 유대교에 열심히 있는지 누구보다도 그 열심히 특심해가지고 그리스도인들을 이단으로 여기면서 핍박했던 그런 인물이었습니다. харин одоо энэ Саул бол тийм ээ одоо энэ байдлаас харах юм бол одоо юудэчүүдийн одоо шашныхаа хувьд гэх юм уу энэ Христэд итгэгч нарыг маш их ноцтойгоор хавчдаг тийм нэгэн байсан байна. 자, 여기 사울이 핍박하는 모습이 여기 기록이 되어 있죠. За Саул хэрхэн хавчиж байгаа тийм ээ хэрхэн одоо хавцлахаа үйлддэг талаар энэ ч бичсэн байгаа. 자, 9장 1절에 보니까 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 주의 제자들에 대해서 여전히 위협과 살기가 등등했다고 그랬어요. За тэгээд нэгдүгээр ишлэл дээр харах юм бол эзний дагалдагчдыг алж хядна гэж занал хийлэн гэсэн байгаа. 여기 위협과 살기라고 하는 것은 그가 스데반 집사를 죽이는 일에 그가 어찌 보면 보증을 서고 그 다음에 그 동력을 가지고 어찌 보면 스데반 집사를 죽였으니까 이제는
더욱더 힘을 얻어가지고서 그 힘을 가지고 사도들을 위협했다고 하는 것을 볼 수 있습니다. Аха. Энэ дээрээс энэ Илч Саулын хувьд харах юм бол тийм ээ тэр өмнөх нь л одоо Стефаник алаад за тэгээд алснаасаа гадна яасан бэ гэх юм бол Стефаник алаад тэрүүгээсээ болоод улам илүү одоо зориг ороод гэх үү тийм ээ одоо эзний дагалдагч нарыг алж хядаж одоо замл хийлнэ одоо хийлдэг ийм одоо тийм одоо юу гэдэг улам илүү одоо ийм одоо зоригтой болсон ийм хүн баг. 자, 여기 위협과 살기라는 단어를 가만히 보면 자, 사울이 잘못된 길을 가고 있구나라는 것을 읽어볼 수 있어요. Энэ дээр алж хядаж тэр замл хийлэн гэдэг үгийг нь харах юм бол ерөөсө Саул айлч одоо буруу замаар явж байна гэдгийг бид нар харж болно. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 하나님은 모든 사람들을 불쌍히 여기는 마음을 갖고 계십니다. Бурхан бол ерөөсө бүгдийг өрөвддөг тийм ээ? Өрөвч одоо нэг сэтгэлтэй нэгэн байна. 자, 긍휼, 용서, 사랑, 위로 이런 메시지가 없어요. Инрэл тийм ээ? Өршөөл, хайр, тайвшруулал гэдэг үг ерөөсө энэ дотор байх байна. 자, 그가 하나님의 사람이라고 하면서도 가만히 보면 그의 모습은 결과적으로 하나님의 사람의 모습을 잃어버린 모습입니다. Тэр хэдийгээр юу гэдэг бурхны хүн гэж хэлж байгаа ч гэсэн тийм ээ тэр бурхны хүнийхээ дүр төрхийг ингээ харах тэр хүний эцэст ингээ харах юм бол тэр хүний тэр Саулын тэр одоо бурхны хүн байх тийм ээ одоо дүр төрхөө алдсан байгаамаа. 물론 사울도 그 당시에 종교 지도자들인 그 바리새인들 또 대제사장들 서기관들에게 그 잘못 배운 사람입니다. 속은 사람이에요. Мэдээж Саул хүртэл тийм ээ тэр үеийн шашны удирдагч нар одоо тэргүүн тахилч нар тахилч нар за тэгээ хуулийн багш нарт одоо хуурцсан буруу одоо сурсан хүн байна. 그래서 하나님의 사랑이나 긍휼을 잃어버렸던 겁니다. Тийм учраас тэр бурхны хайр хийгээд инэрлийг одоо алдсан нэг юм байна. 자, 그들이 가지고 있는 미움과 시기만 그대로 전수받은 거예요. Тэдний үзэн ядалт тийм ээ тэдний одоо атаархал гэх юм уу тэр зөтөрхлийг ерөөсөө тэр байгаагаар нь өөртөө хүлээж авсан 또 одоо нэгэн байна. 그리스도인들은 하나님을 대적하는 사람이라고 그가 잘못 깨달았기 때문에 그런 겁니다. Тэгээ бас Христэд итгэгчнэр бол бурхныг эсэргүүцэгч хүмүүс гэж буруу ойлгосноос үүдэлтэйгээр одоо энд гарч байгаа. 그래서 사울이 대제사장한테 가서 다메섹 여러 회당에 가져갈 공문을 청했다고 그랬습니다. За тэгээ энэ дэр хоёрдугаар эшлэлээр харах юм бол Саул тэргүүн тахилч руу очсон байгаа тийм. Тэгээ тэр одоо Иерусалимын одоо олон энэ тэр синагогуудад одоо Иерусалимд тийм ээ одоо дагалдагч нарыг хүргүүлэхийн тулд Дамаскын синагогуудад захидал хийлгээсэн тэр захидлуудыг авч авсан байна. 자, 여기 다메섹이라고 하는 것은 오늘날 시리아의 수도입니다. 다마스커스. Тэгвэл энэ Дамаск гэдэг маань өнөөдөр одоо Сирийн мэдээж одоо нийслэлдүүдийг одоо ч гэсэн Дамаск гэж хэлэгдэж байгаа. 자, 유대인들 입장에서는 거기 이방의 땅입니다. 유대чүүдийн байр сууриас харах юм бол Дамаск хүртэл харь үндэстэн, харь нутаг байгаа. 자, 거기는 저 갈릴리 북쪽, 사마리아 북쪽에 있는 한참 올라가서 있는 그 이방의 땅, 시리아의 땅이에요. Тэгвэл тэр Дамаск маань болохоор одоо Самараас хойшоо байдаг тийм ээ. Тэр Самараас хойно байдаг Сирийн газар нутаг байдаг одоо тэр Дамаск маань одоо тийм ийм одоо хол байдаг юм харь нутаг байна. 그곳에 예루살렘에서 예수 믿는 사람들이 글로 피신해 갔다는 것을 들었던 겁니다. 그래서 그곳에 가서 그 사람들을 잡으려고 대제사장한테 가서 공문을 받았던 겁니다. 그래서 За тийм учраас тэр Дамаскд тийм ээ одоо Иерусалимд байсан итгэгч нар Дамаск руу зугтсан байна гэдгийг одоо мэдсэн учраас тэднийг байрч авахын тулд тийм ээ тэргүүн тахилчаас захидал хийлгэж аваад одоо тийшээ явахаар явж байгаа. 그래서 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라 이렇게 말씀에 기록이 되어 있죠. За тэгээд хоёрдугаар ишлэлийн эхний хэсгээр харах юм бол тэр замд хамаарагдах эрэгтэй эмэгтэй хэнийг ч болов барьж хүлж Иерусалимд хүргүүлэхийн тулд гэсэн байна. 자,
하나님이 예수 믿는 사람을 온 세상에 흩어서 또 다른 사람을 구원하려는 것이 하나님의 뜻인데 아, 정작 бүр- мгм. 사울은 깨닫지를 못해서 그 하나님의 일을 막는 마귀의 종이 되어버린 겁니다. Бурхны хүсэл бол тийм ээ одоо тэр а олон хүмүүсийг улам илүү тараагаад тийм ээ Бурхны сайн мэдээг харь үндэстнүүдэд тараах хүсэлтэй байхад Саул харин эсвэргээрээ энийг мэдэхгүй тийм ээ энийг мэдэхгүй одоо чимээгүй өнгөрч одоо өнгөрөөж байгаа. 이 잘못 깨닫고 있다고 하는 것은 이건 참으로 어찌 보면 우리가 하나님을 섬기면서도 잘못 깨달으면 그건 큰 위기를 만난다는 거 명심해야 됩니다. За тийм учраас бид нэр одоо бурхантай уулзаад буруу ойлгосон зүйл байх юм бол энэ буруу ойлголт маань биднийг хүртэл аюул руу хөдөлт юм а гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. 사도 바울이 디모데후서에서 자신에 대해서 고백할 때 1장 15절에 보면 자기는 죄인 중에 괴수라는 말을 고백합니다. 2-р Тимотийн Илж Паул тийм ээ 2-р Тимотийн 1:15 дээр өөрийнхөө талаар хэлэхдээ тэр юу ч хэлсэн бэ? Тэр нүгэлтнүүдийн ихнийх нь би байна гэж өөрийгөө хэлдэг байгаа. 디모데전서 1장 15절에 디모데 전서예요. 1-р Тимот байх нь 1-р Тимот 1:15. 자, 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 이렇게 표현했죠. За тэгээд 1:15 дугаар юу гэж хэлсэн байна гэх юм бол за Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдг нь итгэмжт үг мөн. Тэдгээр нүгэлтнүүдийн эхнийх нь би байна. 자, 이거 참 이런 말씀은 가만히 들여다보면 사도 바울이 자신이 얼마나 과거에 큰 죄를 지었고 마귀에게 종이 되었는지를 증명하는 메시지예요. 고백이라고 할 수 있죠. Бид нар энэ ишлэлээс харахад бол тийм ээ одоо Илж Паул өмнө нь одоо Христэд итгэхээс өмнө хичнээн их одоо буруу зүйл хийж, гэм нүгэл хийж тийм ээ хэрхэн одоо тэр сатанд боолчлогдож байсан байгааг нь бид нар эндээс харах юм бол энэ бол үнэхэрийн одоо Илж Паулын итгэлийн үчил байна гэж бид нар харж болно. 그런데 이런 사울을 하나님께서 부르십니다. 3절에 보면 За гэтэл 3 дугаар ишлэл дээр одоо Үлс 9-ийн 3 дугаар ишлэл дээр харах юм бол ийм байсан тэр хавчигч байсан Саулыг бурхан дуудаж байгаа. 사울이 거의 다메섹에 가까이 도착했을 때 호연히 하늘로부터 빛이 그를 비쳤어요. За тэгээд Дамаск бараг тийм ээ Саул Дамаскт бараг өгөөд ирсэн байхад гинэт одоо Тэнгэрээс гэрэл түүнийг одоо бүрхэж авсан байгаа. 마귀에게 사로잡혀서 어찌 보면 이용당하는 사울에게 하나님의 강력한 역사가 나타난 겁니다. Сатанд баригдаж сатаны өмнө үйлчилж байсан тэр Саул бурхны одоо тэр маш их одоо хүч одоо ирсэн үзэгдсэн байна. 실제로 사도 바울에게는 하늘로부터 큰 빛이 그를 둘러서 비친 겁니다. Яг бодтоор тийм ээ түүнийг эргэн тойрон хүрээлэн одоо гэрэл одоо Тэнгэрээс гэрэлцсэн байна. 자, 그러나 그 자신에게는 그 빛이 어찌 보면 마귀에게 종살이하는 사람에게서 건지는 큰 역사고 하나님의 부르심이었어요. Энэ гэрэл бол тийм ээ одоо Паулийн хувьд бол сатанд боолчлогдож байсан тэр боолжлолоос нь чөлөөж тийм ээ түүнийг дуудсан бурхан үүргийг хүлээлгэн өгсөн маш том одоо юу гэдэг үүрэг хариуцлагыг өгсөн ийм дуудлага байсан байна. 자, 우리도 하나님께서 우리를 부르신 그 각자의 모습이 있었을 겁니다. За бид бүгд ч гэсэн бурхан биднийг дуудсан хүн нэг бүрийг дуудсан ийм бурханы дуудлага байгаа. 하나님이 우리를 구원하실 때는 반드시 찾아오세요. Бурхан биднийг аврахтаа тийм ээ заавал бид нар дээр өөрөө ирдэг. 우리에게 빛을 비추십니다. Бидэнд гэрлийг гэрэлтүүлж өгдөг. 물론 주일학교에서 아이들이 뭐 교회 나와서 처음부터 이렇게 확 빛이 비추는 것이 아니라 서서히 그 빛 가운데로 다가가는 모습도 있습니다. За мэдээж хүүхдүүд тийм ээ одоо анханасаа хүүхдийн цуглаанд эренгүүтээ шууд гэрлийг хүлээж аваад шууд ингэдэг биш тийм ээ. Хүүхдүүд одоо байхасаа ч юм уу цуглаанд ирсэн хүүхдүүд аажмаар тэр гэрэл рүү орох
ийм одоо нөхцөл бас байдаг байна. 그런데 하나님께서 자, 그러한 사람에게 언젠가 갑자기 찾아오셔서 날이 새어 샛별이 뜨기까지 하나님의 큰 빛이 광명의 빛이 비칠 때가 있어요. 성령의 역사로 말미암아서. Харин энэ ариун сүнсний ажлаар дамжуулан хүүхдүүдэд хүртэл өдөр цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэр ариун сүнсний гэрэлтэх үе ч гэсэн бас байдаг байна. 그 역사는 세상이 줄 수 없는 겁니다. За энэ түүх бол энэ үүнийг бол одоо дэлхийн ертөнц өгч чадахгүй тэр одоо гайхалтай юм ажил юм 우리가 байна. 도무지 세상적으로는 이해할 수 없는 그런 기쁨, 이해할 수 없는 그런 위로와 감격이 우리 속에 만들어져요. Энэ ажил, энэ бурхны ажил бол үнэхээр бид нэр дэлхийн ертөнцийн өгч чадахгүй тийм ээ. Үнэхээр тэр баяр хөөр, амар амгалан энэ одоо сэтгэл хөдлөлийг энэ бурхны ажлаар дамжуулан биднэрт өгөгддөг байна. 나는 그 전에 중학교 2학년 때 그런 은혜를 받았을 때, 자, 난 그런 생각을 했어요. 아, 천국이 이런 세계인가 보다. 그런 생각이 들었어요. 천국이 이런 세계인가 보다. Би ч гэсэн анхтай би ч гэсэн тэр гэрлийг, тэр ертөнцийг мэдрэхэд юу гэж бодсон бэ гэх юм бол Тэнгэрийн хаанчлал ийм байдгийн байна гэж бодсон байгаа. Тэнгэрийн хаанчлал үнэхээр ийм байдгийн байна. 표현할 수 없는 기쁨입니다. Энэ бол үгээр илэрхийлэхийн аргагүй баяр хөөр. 자, 그 표현할 수 없는 큰 위로가 우리 속에 찾아와요. Үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тэр амар амгалан бидний дотор одоо бидэн дээр ирдэг. Бидний дотор бий болдог. 또 그 기쁨이 얼마나 큰지 모든 지금까지 나를 미워하거나 싸우려고 했던 사람들이 다 용서가 됩니다. Үнэхээр тэр баяр хөөр нь түүнээс өгдөж байгаа баяр хөөр хичнээн агуу гайхалтай вэ гэх юм бол миний дотор тийм ээ намайг үзэн ядгахж байсан, миний дотор тэр үзэн ядж байгаа хүмүүстэй муудалцаж, маргалдаж, зөрчилдөж байсан энэ хүмүүстэй хүртэл, энэ хүмүүсийг хүртэл уучлах тэр сэтгэл төрдөг байна. 그 사람들을 위해서 눈물을 흘리기도 하고요. 오히려 그 사람들을 어떻게 하면 도와줄까 하는 그런 마음까지도 생기더라. Тэр хүмүүсийн төлөө тийм ээ одоо гэсэн сэтгэл бий болж одоо яавал энэ хүмүүсийг би одоо тийм тусалж чадахгүй, яавал би энэ хүмүүст одоо нэмэр болж болохгүй гэсэн ийм одоо тусламжийн сэтгэл хүртэл бий болдог. 한번 생각해 보세요. 중학교 2학년짜리가 아직 어린아이죠. Дунд сургуулийн 2 дугаар анги гэдэг маань одоо 7 дугаар анги хүүхэд тийм манайхаар бол 7 дугаар анги хүүхэд. Энэ хүүхэд бол жоохон хүүхэд байгаа тийм ээ. 근데 신기하게도 중학교 2학년짜리가 어른이 돼 버립니다. Гэтэл нэг л мэдхэд гайхалтай тийм ээ тэр бурхны ажлаар дамжуулаад тэр 7 дугаар ангийн хүүхэд маань 12 настай 13 настай хүүхэд бол гів гинтэлд одоо том хүн болсон. 하나님을 발견하게 되고요. Бурхныг таньж мэдэж, 자기를 발견하게 되고요. өөрийгөө ч таньж мэдэж, 부모의 모습을 발견하게 되고요. эцэгийнхээ дүр төрх, эцэгхээ ч гэсэн 친구의 таньж 모습을 мэдэж, 발견하게 되고요. найз нөхдөөч мэддэг, тэнгэрийн анжилт нэ, чонгу. 그런가 하면 친구. Найз нөхдөө хүртэл мэддэг болсон. 그런가 하면 하나님의 말씀이 깨달아지는 역사가 나타나. Тэгсэн чинь тэгээд үнэхээр одоо бурхны ажлыг хүртэл ойлгодог ийм одоо би болсон нөхцөл бий болсон байгаа. 더욱 중요한 것은 빛이 비추면 믿어지는 역사가 나타난다. Хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол гэрэл тусгад гэрэлтэхэд л үнэхээр итгэдэг тийм ээ. Ийм одоо гайхамшиг бий болдог. 자, 빛을 만나기 전에는 교회에 그저 과자나 받아 먹으려고 사탕 받아 먹으려고 때로는 연애하려고 교회 다니는 사람도 많습니다. Гэрэл тусгаас өмнө өөр дээр нь гэрэлтэхээс өмнө тэр хүмүүс ямар одоо зорилгоор цуглаанд явдаг вэ гэх юм бол за хүмүүс байна уу, хүүхдүүд байна уу, залуучууд байна уу тийм ээ. Хамаагүй. Зарим нэг нь чихэр идэх гэ, зарим нэг нь өгж байгаа борцыг идэх гэ, зарим нэг нь тийм ээ тэнцээ очоод нэг дайчгүй хүнтэй үерхчээ гэсэн бодолтойгоор анх цуглаанд орж эхэлдэг, явж эхэлдэг байна. 때로는 선교지에 가보니까 굉장히 어렵다 보니까 어떤 도움을 얻기 위해서 교회 나오는 사람도 많이 봤습니다. Гэтэл заримдаа тэр сайн мэдээ түгээх газруудад ингээ очих юм бол чуулганд үнэхээр амьдрал нь хүнд хэцүү байгаа учраас чуулганаас ямар нэг тусламж авахын тулд цуглаанд явдаг хүмүүс хүртэл байдаг. 그런데 은혜를 받으면 그런 세계가 아니라 완전히 믿어지는 세계가 나타나.
Гэтэл тэр хүн нэгүслийг тэр ивэлийг авах юм бол тийм ертөнц биш тийм ээ одоо бүрэн төгс итгэдэг ийм одоо гайхамшиг бий болдог байгаа. 자, 하나님의 말씀을 여러분들 이렇게 보면 이 말씀이 이 볼 때마다 막 너무 반갑고 아주 그냥 오랜만에 사랑하는 사람을 만난 것처럼 너무 반갑고 이 말씀이 야, 이거 너무 말씀이 좋아. 누가 성경 말씀 한마디만 얘기하면 귀가 바로 솔깃해지는 거예요. 그 말씀에 은혜를 받는 이런 세계. Тэгвэл хэрвээ үнэхээр юу гэдэг хүн үнэхээр тэр ивэлийг авах юм бол зөвхөн тэр гэрэлтэй уулзах юм бол тийм ээ үнэхээр энэ үгийг харгал юм бол баярлдаг, үгийг уншгал юм бол ивэлийг авдаг, үгтэй одоо ойр байх гэж хичээдэг тийм ээ ийм ертөнц рүү энэ хүн өөрөө ирэхгүй яваад орчдөг байх. 학교에서도 예수 믿는다는 애들만 보면 그렇게 반가워. 그 이상하죠? Сургуультай хүртэл тийм ээ одоо Есүст итгэдэг хүүхдтэй ингээд тааралдаа танилцах юм бол түүндээ бүр их баярлдаг ч юм уу. 빛이 비추니까 사람이 완전히 바뀌어버려. гэрэлсэн учраас хүн бүрэн өөрчлөгддөг байгаа. 제가 비밀이 하나 있어요. Надад нэг одоо нууц ингээд 나중에 우리 집사람한테 얘기하면 안 돼. дараа нь та нар манай эхнэрт хэлж болохгүй шүү. 나 쫓겨나. Хэрвээ эхнэрт хэлэх юм бол би гэрээсээ хөөгдчихнө гэнэ. 내가 중학교 2학년 때 은혜를 받고 나니까 학교 가서 사실은 이제 내가 키도 작고 그러니까 애들이 나를 많이 놀렸어요. Гон сургууль тийм ээ одоо 7 дугаар ангид байхдаа одоо бурхны ивэлийг аваад одоо бурхны гэрлийг авсны дараа гэж хэлэх юм бол одоо би яг үүндээ одоо намхан нуруутай болохоор хүүхдүүд намайг их шоглдог байсан. 내가 1번이었습니다. 1번. За би 번호 1번에서 60번까지 있어요. 우리는 학생들을 번호를 1번, 2번, 3번, 4번 이렇게 이름을 갖다가 이름을 강성용 하는 게 아니라 1번 강성용, 2번 송명회 이렇게 이름을 갖다가 그 번호를 불러요. 1번 그러면 이렇게. тэгээд дээр үед Солонгост одоо манайх шиг одоо журнал дээр нэрийг бичгтээ үсгийн дараалалаар нэрсийн дараалалаар байдаг биш. Одоо нэрсийг хамаагүй жигсаагаад одоо өмнөд нь тоо тавьждаг байх нь л дээ 1-2-оос 1-ээс 60 хүүхэдтэй байх юм бол 1-ээс 60 хүртэл тоолжоод багш тэр үедээ 1 номерын сурагч нь байж 1 номертэй байсан байна. 1번은 키도 가장 작아요. За нэг нь мэдээж одоо 1번, 2번, 3번 이게 저 60번은 아주 키가 가장 크네요. одоо нурууны өндөр намаар жагсаадаг байсан байна. Хамгийн бага нь 1 номер, хамгийн доор нь зогсдог гэх үү тий. Тэгээд 60 дугаарх нь болох юм бол маш өндөр хамгийн том биеттэй тийм үү өндөр байж таарах. Тэгээд одоо хамгийн бага болохоор 1 номерт байдаг гэсэн намхан болохоор. 아유 지금도 조그만하잖아. Одоо ч гэсэн би намхан штэ тий. 얼마나 키가 좀. жижиг намхан штэ. 자, 그러니까 아이들이 나를 무시하고 아주 그 아이들이 많이 괴롭혔다. За тийм учраас хүүхдүүд намайг маш их дорд үзэж маш их одоо зовоодаг байсан. 그런데 나에게 빛이 비추었어. Гэтэл надад одоо гэрэлтүүлсэн байгаа. 내가 하나님의 은혜를 받고 난 다음에 학교 다니는데 나를 괴롭히는 애들이 없어졌어. Би цуглаанд яваад тэр бурхны ивэлийг авсан. Харин авсны дараа цуглаанд очоод бишээ сургуульд очоод нөгөө намайг дээрлэгдэг байсан хүүхдүүд дээрлэхэ болсон. 근데 그게 나중에 생각해 보니까 왜 나를 괴롭히는 사람이 없어졌을까? Дараа нь ингээ бодоод үзсэн чинь тийм ээ яагаад намайг тэр дээрлэгдэг хүмүүс маань байхгүй болсон юм болоо гэж бодоод үзсэн чинь 그런 아이들이 볼 때 얘는 작은데 그 인격이나 말하는 거나 행동이 함부로 건들 수 없는 애가 돼 버린 거예요. гэтэл нөгөө хүүхдүүдийн хувьд бол тийм ээ одоо жоохон хүүхдүүдийн хувьд бол нөгөө ивэлийг авсан хүүхд одоо багшийн хувьд тийм ээ одоо үнэхээр дээрлэхэж болохооргүй тийм зан чанартай яриа нь хүртэл өөрчлөгдсөн тийм үйлдэл гаргадаг одоо ийм шал өөр хүүхд болоод өөрчлөгдсөн байна. 학교에서 키 큰 애들 그런 애들 중에서 교회 다니는 애들이 많더라고. тэгсэн цуглаанд шүү дээ тийм ээ сургууль маань одоо өндөр биетэй хүүхдүүд дундаас цуглаанд явдаг хүүхдүүд хүртэл их байсан байгаа. 자, 그 애들이 나를 물론 그 애들이 빛을 봤는지 모르겠어요. 그런데 그 아이들이 나를 친형제처럼 대해주는 거예요.
나도 그 아이들을 마- 그렇게 대하고. мгм. Магадгүй тэр хүүхдүүд хүртэл юу гэдэг нь тэр бурхны гэрлийг авсан байх. Тэгээд тэр хүүхдүүд надтай одоо юу гэдэг таарлахтай надтай бараг л ах дүүс шиг тийм ээ маш дотны ах дүүс шиг харьцдаг. Би ч гэсэн яг л дотн ах дүүс шиг харьцаж эхэлсэн байгаа. 자, 빛을 보기 전에는 누가 키가 크냐, 누가 힘이 세냐, 누가 싸움을 잘하느냐 이걸 가지고 기준을 삼았지만 빛이 들어온 다음에는 그게 기준이 아니에요. Аха. За тэгээд гэрэлтгэхээс өмнө бол тийм ээ хин том биетэй хин сайн зоодолддог тийм ээ хин одоо юу гэдэг дийлэх нь үгэж одоо ингэж үздэг байсан бол гэрлийг авсны дараа бурхны гэрлийг авсны дараа шал өөр одоо болсон байна. 우리는 그리스도 안에서 한 형제가 된 겁니다. 중학교 Тэр Христийн дотор нэг ах トゥ болж өөрчлөгдсөн байна. 그래서 아이들이 나를 괴롭히지 못했어요. Тэгээд хүүхдүүд намайг одоо юу гэдэг дээрлэхэж чадхаа болсон байна. 근데 어떤 아이가 우리 학교에서 공부를 잘하는 애가 하나 있어요. 여자아이가. Гэтэл манай сургуульд тийм ээ одоо хичээлээ маш сайн хийдэг нэг эмэгтэй сурагч байсан. Маш сайн сурдаг сурагч байсан. 자, 듣고 잊어버려야 돼. За энийг сонсоод мартаарай заа та нар. 김현정이에요. 김현정이. Ким Хёнжон гэдэг охин байсан байгаа. 나는 키도 작은데 그 아이는 키가 나보다도 더 커요. 한참. Би намхан гэтэл тэр эмэгтэй охин болохоор надаас жоохон өндөр. 근데 아주 예쁘게 생긴 아이예요. Тэгээ маш хөөрхөн царайлаг. 슬그머니 나한테 찾아와서 쪽지를 하나 주는 거예요. Тэгсэн над дээр ирээд одоо захиа өгсөн. 야, 너는 이렇게 보니까 너는 너무 내가 볼 때 무언가 아주 귀한 아이 같다. 이렇게 걷다가 편지를 쓰면서 나하고 사귈래 하면서 이렇게 걷다가 쪽지 하나 갖다 주고 있어. Саманим. Тэр захианд юу гэсэн бэ гэх юм бол чи яагаад ч бусдаас шал өөр юм одоо ямар нэг одоо өөр онцгой зүйл байх шиг байна. Чи надтай найзлах уу гэж бичсэн байсан. 그러니까 걔가 내가 알기로 우리 학교 주변에 있는 어느 교회에 다니는 애인데 그 교회에서 중등부에서 이렇게 그 어떻게 보면 어떻게 교회의 어떤 그 직분을 가지고 있었던 것 같아. 중등부 아이들 뭐 중등부 회장이든지 뭐 부회장이든지 그런 직분을 맡았던 것 같아. За тэгээд тэр хүүхэд тэр охин болохоор манай сургуулийн хажууд хэд хэдэн цуглаан байдаг байсан. Тэгээд тэр цуглаанд ойрхон цуглаанд яваад тэр цуглаанд зүгээр нэг явдаг биш. Цуглааны тэр дунд сургуулийн одоо сурагчдыг хариуцсан одоо багийн дарга ахлах ч юм уу эсвэл нэг туслах байсан юм шиг байгаа энэ тэр үедээ. 그러니까 그 아이가 믿음 있는 아이다 보니까 내가 빛이 들어오니까 그것을 보게 되는 거예요. Тэр эмэгтэй тийм ээ одоо өөрөө итгэгч хүн учраас тийм ээ тэр надад гэрэл тусахыг хараад би одоо гэрэл тусаад ирэнгүүт тэр эмэгтэй ч гэсэн одоо тэр охин ч гэсэн итгэж байсан учраас тэр гэрлийг хүртэл харсан юм шиг санагдсан. 그래서 사실은 중학교 3학년 때까지 걔랑 이렇게 같이 이야기도 하고 또 성경적인 이야기도 했지. 뭐 다른 뭐 이성적인 교제는 안 해봤어요. 솔직히. За тэгээд за тэгээд тэр охинтой тийм ээ одоо тэр охинтой одоо 8 дугаар ангиасаа эхлээд маш их ойр дотн байгаад за ямар нэг одоо өөр асуудал биш зөвхөн библиэтэй холбоотой цуглаантай холбоотой асуудлаар тийм ээ маш их ойр дотн байж найзалдаг байсан байна. 이 빛이 온다고 하는 것은 그래서 큰 변화의 역사가 나타나는 겁니다. Тийм учраас энэ гэрэл туснаа гэрэлтнэ гэдэг маань ерөөсөө тэр хэмжээгээр маш их том өөрчлөлтийг бий болгодог байна. 자, 빛을 볼 때 사울이 땅에 엎드러졌어요. За тэр гэрэл тийм ээ одоо Саулын дээрээс тусахад Саул газар хөсөр унсан байна. 자, 엎드러졌다고 하는 것은 사울이 자기의 어떤 혈기나 또 미움을 가지고 다가가는 그 세계를 하나님이 강제로 중단시켰다는 얘기예요. За энэ дээр хөсөр унсан гэдэг байдлыг харах юм бол хөсөр унав гэсэн байна тийм ээ. Энэ байдлыг нь харах юм бол тэр Саул Дамаск руу явж байгаа түүний сэтгэлийн байдал ямар вэ гэх юм бол үзэн ядаж тийм ээ одоо хавчиж уур нь хүрсэн тэр одоо уур хилэнтэйгээр очиж тэр дагалдагч нарыг барих гэж байгаа. Гэтэл яг энэ зүрх сэтгэлийг нь бурхан хүчээр таслан зогсоосон. Хүчээр одоо тэр сэтгэлийн байдлыг нь хүчээр одоо дарж авсан гэж. 그런가 하면 엎드러졌다는 것은 이제는 그가
스스로 무엇을 할 수 없는 상태가 되었다는 얘기입니다. За тэр хөсөр унсан гэдгээс бас харах юм бол тэр одоо өөрийн хүчээр өөрөөрөө тийм ээ одоо юу ч хийж чадхааргүй нөхцөл байдалд орсон гэсэн үг байна. 자, 그럴 때 이런 소리가 들립니다. 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 예, 이런 말씀이 들려요. Тэр үед нь юу гэж сонсогдсон бэ гэх юм бол Саулаа Саулаа чи юунд намайг хавчна вэ гэсэн дууг сонссон баг. 그럴 때 사울이 이야기합니다. 주여 누구십니까? 이렇게 말할 때 여기 5절에 보니까 나는 내가 박해하는 예수라. 이렇게 예수님께서 사울에게 말씀하셨어요. За тэгээд тэр дараа нь юу гэсэн бэ гэх юм бол эзэн та хинбэ гэж хариулахад нь одоо буцаагаад би бол чиний хавчиж мөшгөөд байгаа Есүс байна гэж хэлсэн байна. 자, 지금 사울이 다메섹 도상에 가서 예수 믿는 사람을 붙들려고 하는 것은 단순히 그 사람들만 핍박하는 것이 아니라 예수 그리스도를 대적하고 핍박하는 가운데 있다는 것을 깨닫게 하죠. Эндээс тэгээд ингээд Саулд тийм ээ одоо Есүс байна гэдэг маань тэр Дамаск руу яваад тэр эмэгтэй тэр хүмүүсийг хавчиж байрж одоо тэр Израиль руу биш Иерусалим руу явуулах гэж байгаа нь зөвхөн тэр зүгээр нэг итгэгч зүгээр нэг хүмүүсийг хавчаад байгаа юм биш. Энэ бол Есүс намайг хавчаад байна чи намайг хавчаад байна гэдгийг одоо түүнд хэлж өгсөн байна. 자, 예수님께서 사울에게 내가 지금까지 마귀에게 총노릇하면서 나를 대적하고 있다. 하나님이 구세주로 보내신 나를 대적하고 있다는 것을 여기에서 한 방에 깨닫게 해주신 거예요. Ингэж хэлснээрээ одоо юу гэдэг юм бэ гэхээр чи боолчлогдож тэр сатанд боолчлогдож байж тийм ээ боолчлогдож байна чиний энэ хийж байгаа үйлдэл чинь буруу юм аа гэдгийг ерөөсөө тэр ганц үгээр дамжуулан одоо түүнд шууд нэг дор ойлгуулж өгсөн байгаа. 그리고 예수님이 너는 일어나 시내로 들어가라고 얘기합니다. 6절에 보니까 내가 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 이렇게 말씀하셨어요. За тэгээ 6 дугаар ишлэл дээр хэлсэн бас хот руу оч чиний юу хийх ёстойг чамд хэлэх болно гэсэн байна. 자, 이제 사울이 그 빛을 볼 때 눈이 멀었는데 사람들이 사울을 데려다가 여기 다메섹에 있는 어느 곳에 두었던 것 같아요. За тэгээд нөгөө Саул тийм ээ одоо хурц гэрлээс болоод нүд нь юм харахаа болсон учраас түүнтэй хамт явж исэн хүмүүс нь Дамаск руу одоо түүнийг оруулаад нэг газар аваачаад одоо үлдээсэн юм шиг байна. 사울 동안 보지도 못하고 먹지도 마시지도 아니했다는 말씀이 있습니다. 9절에 보면. За тэгээ 9 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тэр 3 өдөр юу ч харсангүй бас юу ч идсэнгүй юу ч уусангүй гэсэн байна. 자, 사울이 빛을 볼 때 그 눈이 멀었는데 이것은 어떻게 보면 그가 어둠에 속해서 하나님의 일을 깨닫지 못했다고 하는 것을 보여주는 중요한 메시지가 거기 담겨 있습니다. Саул дээр тийм ээ одоо гэрэл туссан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол эндээс харахад Саул бол харанхуй дунд байж тийм ээ тэр харанхуйдаж тэр юу хийж байгаагаа мэдэхгүй нэгэн байсан юм а гэдгийг нь одоо энэ ерөөсөө энэ ишлэлээр дамжуулан бид нар харж ойлгож болно. 또 두 번째로는 사울의 이게 눈이 멀었다고 하는 것은 하나님께서 그 자신으로 하여금 흔적을 남기신 모습이에요. За тэгээд дараа нь тэр Саулын нүд нь харж чадхаа байсан тийм ээ. Тэр харахгүй байсан нь болохоор Саул бурхан тэр өөрийн одоо юу гэдэг өөрөө түүн дээр ирсэн гэдгийг нэг нотлохоо болгож үлдээсэн байна. 사울에게 남겨진 이 흔적을 고린도후서 12장에 보면 사도 바울이 사단의 사자라고 표현할 정도로 그가 하나님의 구원 운동을 해나가는 일에 있어서 많은 어려움을 주었던 모습입니다. Тэр одоо бурхны үлдээсэн тэмдэг тийм ээ энэ одоо тэмдэг нь одоо тэр хойшлоод тэр номон дээр харах юм бол бараг л одоо нэрээ сатаны одоо юу гэдэг одоо үлдэгдэл гэж хэлэгдэх хэмжээгээр тэр сайн мэдээний ажилд нь маш их саад тутгаар учруулж байсан ийм одоо нэг ёсны одоо бурхны тэмдэг ингэж үлдсэн байгаа. 사울에게 어찌 보면 이게
이제 결과적으로 나중에 아나니아라는 사람을 통해서 눈이 떠지지만 그러나 다 떠진 것이 아니라 그의 빛을 보고 난 다음에 하나님이 그 눈병이 다 낫지 않게 했었어요. Хэдийгээр дараа нь Ананиагаар дамжуулан Саулын нүд хараа орсон ч гэсэн тэр 100% тийм ээ ш хараа ороогүй байгаа. Ингэснээрээ тэр одоо 무슨 다시 마지막 부분은 그 그러니까 눈이 사울이 음, 이 눈에 빛을 봄으로 인해서 눈이 멀었다가 다시 떠졌지만 다 회복이 되지 않았던 것은 결과적으로 그가 이렇게 하나님의 복음을 전하는 일에 큰 어찌 보면 그 자신에게 있어서 고통이고 또 어려움을 만들어내는 것이었다는 거예요. За тэгвэл тэр нөгөө нүдэн тийм ээ одоо гүйц эдгээгүйгээс болоод тэр өөр бурхны авралын ажлыг хийхэд маш том саад тутгар болдог. Одоо өөртөө ийм одоо саад тутгар болдог нэг ёсны одоо зүйлтэй болсон байгаа. 그래서 사도 바울이 편지를 여러 교회에 보낼 때 더디오가 대서하고 자기는 제일 마지막에 사인만 하는 경우도 있었습니다. 그만큼 눈이 좋지 못했던 거예요. Тэгээд энэ Саул тийм ээ олон газруудад олон чуулгануудад тэр захиа бичсэн. Тэгээд захиаг нь эхлээд өөр хүн бичиж өгөөд эцэстээ тэр өөрөө хамгийн сүүлд нь гарын үсэг зурх тийм тохиолдлууд маш их байсан байна. 그런가 하면 사도 바울이 여러 교회에서 사도 바울이 멸시를 받기도 했습니다. 특히 고린도 교회에서. 잠시만요, 목사님. Тэгээд тэрнээсээ болоод олон чуулгануудад тийм ээ одоо үл тоомсорлогдох үе байсан байгаа. Тэр нь одоо Коринт чуулган ч юм уу одоо ийм чуулгануудад одоо үл тоомсорлогдох үе гарч байсан. 자, 사도 바울이 편지를 보낼 때는 그 말이 힘이 있고 능력이 있고 때로는 지혜가 있는 것처럼 느꼈지만 실제로 보니까 사도 바울의 모습이 눈병으로 인해 가지고 참 볼품이었었다고 하는 것을 알고 고린도 교인들이 어찌 보면 사도 바울을 멸시하는 모습이 거의 서신에 기록이 되어 있습니다. Захидлынхаа хувьд бол тийм ээ одоо маш их хүчтэй, маш их одоо юу гэдэг бурхны үгээр дүүрсэн ийм хүн юм шиг байсан боловч тийм ээ. Гэтэл яг ингээ бодит дээр биеийг харсан чинь бодит дээр нуулзаад харсан чинь тэр нүднийхээ өвчнөөс болоод одоо маш их одоо юу гэдэг шаналсан нүднээсээ болж одоо бараг л одоо бусдын өмнө одоо үл тоомсорлогдсон ийм одоо нэгэн болж 가장 힘들었던 것은 ханддаг байсан байна. 그러나 가장 힘들었던 것은 사도 바울이 복음을 전할 때 이 눈병으로 인해서 이 복음 전하는 일에 많은 어려움이 있었다고 하는 겁니다. Илч Паул ерөөсөө тэр сайн мэдээг дамжуулахад тийм ээ тэр нүдний өвчнөөсөө болоод маш их зовж шаналж байсан байна. 그래서 이것을 놓고 하나님 앞에 간절히 기도했는데 하나님이 사도 바울에게 고린도후서 12장에 보면 응답하시죠. Үүнээс болоод тэр бурхны өмнө маш их залбирч тийм ээ одоо бурхны өмнө гуйдаг байсан одоо 그런데 전서 어디 고린도 후서에 보면 그래서 여기 12장 7절부터 보면 7절부터 이렇게 보면 여러 계시를 받은 것이 지극히므로 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시고 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 이런 말씀이 있어요. 고린도후서 12장 7절부터 여기 10절의 말씀을 보면 왜 그의 눈병으로 인해서 그가 하나님께 간절히 기도하는데 하나님이 응답하시는 내용 거기 기록이 되어 있어요. За тэгээд 2 дугаар Коринтын 12-ийн 7-оос 10 дугаар ишлэлээр харах юм бол тийм ээ тэр нүднийхөө өвчнөөс болоод бурханд маш их одоо хандан залбирч байсан. Гэхдээ яагаад тэр одоо бурхан тэр нүднийх нь өвчнийг нь эдгэж өгөөгүй юм бэ гэдэг хариулт нь энэ 2 дугаар Коринтын 12-ийн 7-оос 10 дугаар ишлэлээр гарсан байна. 자, 3번 하나님 앞에 특별 기도했는데 하나님이 응답이 이렇게 내려옵니다. 내 은혜가 내게 족하도다. 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하고 이런 응답이 왔어요.
За тэгээд тэр 3 удаа бурхны өмнө нүднээсээ болоод тийм ээ 3 удаа тэр онцгойлон залбирсан ч бурхан түүнд юу гэж хариулсан бэ гэх юм бол тэр 9-р ишлэл дээр тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөс байдал дотор миний хүч бүрэн төгс болно гэж айлцсан гэж. 하나님이 안 고쳐주신다고 말씀하신 거죠. 어떻게 보면. За нэг талаар харах юм бол бурхан энэ нүдийг эдгэж өгөхгүй гэж хэлж байгаа гэсэн үг тийм ээ. 그런데 그에게 준 그 눈병이라고 하는 그 육체의 가시는 자신이 과거에 어떤 사람이었는가를 잊지 않도록 하는 중요한 하나님의 은혜의 선물의 표현입니다. 사실. За тэгвэл нэг ёсны тийм ээ энэ одоо нүдний асуудал нь бол түүний хувьд өргөс байсан бөгөөд тэр өргөс нь тэр өмнө нь ямар хүн байсан бэ гэдгийг мартахгүй байлгаж тийм ээ тэрийг одоо хэрхэн ямар нэгүслэр ямар ивэлэр өнөөдөр энэ нөхцөл байдалд хүрсэн бэ гэдгийг ойлгуулж өгдөг нэг ёсны ивэлийн одоо өргөс гэж харж болно. 육체적으로 볼 때는 참 고난이고 육체적으로 볼 때는 절망처럼 보이지만 그러나 그 일을 통해서 자기가 교만하지 않고 항상 자기 자신이 하나님의 큰 은혜로 말미암아 사도가 되었다고 하는 것을 잊지 않는 중요한 모습이 되었던 겁니다. 자, 사도 바울에게 이 눈병이라고 하는 것은 하나님이 고쳐주지 않은 것은 그 자신이 과거에 예수님을 핍박하고 대적했던 그런 폭행자고 회방자였다고 하는 것을 잊지 않게 해서 겸손하게 만들고 또 그로 하여금 내가 하나님의 은혜로 사도가 되었다고 하는 것을 깨닫게 하는 그런 중요한 메시지였다는 거예요. За тэгвэл энэ одоо өргөс нь түүний хувьд тийм ээ яагаад түүнийг эмчилж өгөөгүй вэ гэх юм бол өмнө нь тэр ямар одоо аимшигтай хавчагч ямар аимшигтай дарангуулагч тийм ээ ямар аимшигтай тэр зовоогч байсан бэ гэдгийг нь түүнд ойлгуулахын тулд харин одоо тэр өөрөө тийм ээ ямар нэгүслэр тийм ээ ямар нэгүсэл ямар хайр инэрлийг аваад өнөөдөр бурхны өмнө ингэж одоо илч болон сонгогдсон бурхны өмнө үйлчилж байгаа вэ гэдгийг нь ойлгуулахын тулд одоо түүнд ийм одоо итгэлийн нэг ёсны одоо өргөс итгэлийн нэг ёсны одоо тэр нэгүслийг үлдээсэн биед нь үлдээсэн гэж харж болох нэ. 자, 예수님이 여기 다메섹에 있는 아나니아라고 하는 제자를 통해서 여기 직가라고 하는 거리에 유다의 집에 그 사울이 기거하고 있었나 봐요. 거기에 기거하고 있었는데 그가 기도하는 중이니 그곳으로 아나니아를 예수님이 보내십니다. За тэгээд Дамасктайгаа Ананиа гэх чиг тийм ээ одоо Есүс Саул руу явуулсан. Саул хаана байсан бэ гэх юм бол одоо 11-р эшлэлээр тийм ээ шулуун хэмээх гудамжин дэх Юдагийн гэрт очиж одоо Тарсын Саул гэх чиг асуу үзэгтэн тэр яг одоо залбирч байгаа гэж хэлсэн байна. 자, 예수님께서 아나니아를 보내서 그에게 기도해 주라고 합니다. 그러면 그의 눈이 나을 것이라고 말씀해 주셨어요. За тэгээд Есүс Ананиад тийм ээ одоо очиж Саулын төлөө залбирч өгөө гэх юм бол тэр хараата болно гэж хэлсэн байгаа. 그런데 이 아나니아가 사울에 대해서 예수님께 이야기를 하죠. 13절에 보면 За тэгээд 13 дугаар эшлэлээр харах юм бол Ананиа тийм ээ Саул гэж яг ямар хүн юм бэ гэдгийг нь хинд юу гэдэг Есүст одоо хэлж өгч байгаа. 자, 이 사울이라고 하는 사람이 여러 사람에게 들싸운지 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박한 권한을 대제사장들에게 받았나이다 하고 이렇게 예수님께 아나니아가 고백을 합니다. За тэгээд 13 14 дугаар эшлэлээр харах юм бол гэвч Ананиа хариулна эзэн би түүний тухай олон хүнээс Иерусалим дэх таны ариун хүмүүс тэр хичнээн их хор хүргэснийг сонссон. Тэгээд тэр энд таны нэрийг дуудсан бүхнийг бүлж шоронд хаях эрх мэдлийг ахлах тахилч нараас авсан юм аа гэж одоо түүнд Есүсийн талаар одоо хэлсэн байгаа. Есүс одоо Саулын талаар хэлсэн байгаа. 그런데 여기 15절에 보면 아나니아에게 예수님이 말씀하십니다. За тэгээд 15 дугаар эшлэлээр харах юм бол Ананиад одоо Есүс хэлж байна. 자, 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 이런 말씀을 하세요. За тэгээд 15 дугаар эшлэлээр харин эзэн түүнд яв учир нь тэр бол харь үндэстнүүд
хаад болон Израилийн хүүгүүдийн өмнө миний нэрийг өөрхийн тулд миний сонгосон сав бөгөөд гэсэн. 자, 사울은 예수님께서 이방인 구원을 위해서 많은 임금들을 구원하기 위해서 택한 사도라고 하는 것을 예수님께서 아나니에게 가르쳐 주신 거예요. За тэгээд Есүс Ананиад хэлж байна тийм ээ. Харь үндэстнүүдийн төлөө тэр хаадын өмнө тэр олон израильчуудын өмнө миний нэрийг тэр тунхаглах болно гэдгийг тэр Ананиад одоо хэлж өгч байгаа. 자, 아나니아가 생각할 때는 도무지 이해가 되지 않죠. Ананигийн бодлоор бол ерөөсөө ойлгохгүй тийм ээ, ойлгоход хэцүү бэрх байгаа. 자, 예수 믿는 사람들을 그렇게 핍박하고 감옥에 가두고 때려주고 죽이던 사람인데 이런 사람이 어떻게 예수 그리스도의 증인이 될 수 있겠나? Есүст итгэдэг хүмүүсийг маш ихээр хавчиж, зовоож, одоо шоронд хорж байсан байгаа. Тэгвэл энэ хүн яаж одоо тэр Есүсийн гэрч болж чадах юм бэ гэж. 이런 메시지를 그렇죠. 통해서 우리가 하나 깨달아야 될 게 있습니다. Энэ үгээр дамжуулаад бид нар нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 하나님의 구원의 기관으로 하나님의 구원 역사를 위해서 선택받은 사람은 사람의 생각을 초월합니다. Бурхны авралын ажлын төлөө авралын одоо ажлын нэг хэсэг болгон сонгогдсон нэгэн бол тэр хүмүүсийн тэр одоо сэтгэхүй хүмүүсийн бодол санаанаас одоо давсан одоо байдаг байна. 자, 우리의 편견이 있죠. 이게 옳다. 아이, 저 사람은 저렇게 착한 거 보니까 저 사람 복 받을 거야. 아이, 저 사람 저렇게 나쁜 짓 하니까 저 사람 저주 받을 거야. 항상 우리는 이런 기준을 가지고 사람들을 들여다봐요. За бидний одоо хүмүүсийн дүгнэлт маань байдаг тийм ээ. Энэ хүн чинь дайггүй сайн хүн штэ. Энэчтэй болж бүтэхгүй нөхөр. Эсвэл энэ хүн чинь сайн юм чи энэ хүн маш их өрөөл авах баха. Айдаа энэ хүн бол одоо муу хүн юм чинь бүтэхгүй гэж тийм ээ. Ингэж бид нар хүмүүсийг хараад дүгнэлт маань байдаг. 자, 하나님은 그러나 당신의 구원의 기관으로 삼을 때 그러한 모습을 초월해서 역사하신다. Бурхан ийм одоо нөхцөл байдлыг маань бидний ийм дүгнэлтийг даван одоо энэс илүү одоо юу гэдэг бидний төсөөлөхийн аргагүйгээр одоо бурхан ажиллаа хийдэг байгаа. 그래서 예수님이 아나니의 편견을 예수님이 고쳐주신 거예요. 그래서. Тийм учраас Есүс одоо Ананиагийн тэр ойлголтыг тэр бас одоо дүгнэлтийг тийм ээ одоо засаж өөрчилж өгч байгаа. 오히려 사도 사울에 대해서 이렇게 얘기하죠. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. За тэгээд чар эсрэгээр тийм ээ 16 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол миний нэрийн төлөө хэр их зовх учиртайг би түүнд үзүүлнэ гэжээ. 사울은 주를 위해서 많은 고난을 받기 위해서 복음을 전하면서 고난을 받기 위해서 선택받은 사람이라고 하는 것을 예수님께서 말씀해 주십니다. За тэгээд Есүс одоо Саул бол одоо зовлон амсахын төлөө Есүсийн төлөө маш их зовлон амсахын тулд сонгогдсон юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그에게 남겨진 삶의 방향이 무엇인지를 아나니아에게 가르쳐 주신 겁니다. Тэгвэл Ананиад түүний үлдсэн амьдрал ямар хуу байх ёстойг одоо тийм ээ одоо Ананиад одоо Саулын амьдралын талаар хэлж өгч байна. 그래서 우리가 이 세상에서 복음을 전할 때도 때로 어떤 사람이 주의 일꾼이 될 것인지 때로는 우리가 잘 알지를 못합니다. Бид нар заримдаа тийм ээ ямар хүн эзний ажилчин болох талаар сайн мэддэггүй. 분명 하나님이 우리를 핍박하는 사람들 가운데도 예비한 사람이 있어요. Мэдээж бурхан бид нарыг хавчдаг хүмүүсийн дундаас хүртэл өөрийнхөө ажлыг хийх хүнийг бэлдсэн байдаг. 자, 그래서 그러한 사람을 통해서 하나님의 구원 역사를 이루어 나가십니다. Тийм учраас тийм хүнээр дамжуулан бурхан өөрийн авралын ажлыг биелүүлж явдаг байна. 그전 우리 교단에서 중국 선교를 1900 몇 년도부터 했나요? 중국 선교를 한 27년 정도 했어요. Өмнө нь Солонгосоос тийм ээ одоо хятадд үйлчлэлийг 27 жилийн турш одоо хийж ирсэн. 중국 선교할 때 많은 역사들이 일어났습니다. Мэдээж хятадд сайн мэдээ түгээхэд маш их ажлууд тэнцээ бий болсон байна. 우리가 그 당시에 우리 교단의 목사님들이 중국에 가면 보통 15일 정도 성경을 가르치고 오는데
하루에 아침부터 시작해서 밤 10시까지 강의를 성경을 가르치고 왔어요. За тэгээд хятадд очиж сайн мэдээ түгээхдээ одоо өглөө 10-аас гэх юм уу өглөө эхлээл орой 10 болтол тийм ээ одоо 15 хоногийн турш хичээл заах үеуд хичээл зааж ирдэг байсан. 자, 그 사람들이 열심히 얼마나 특심한지 그 사람들이 기차를 타고 한 3일 걸려서 오는 사람도 있고요. 그런가 하면 거기 강의 받는 곳에 사람이 나갈 수 없을 정도로 꽉 차는데 자기 자리를 빼앗길까 봐 가지고 화장실에 안 가고 버팅기는 거예요. Тэгээд тэр хятадд тийм ээ одоо хичээл сонсохын тулд 3 өдрийн турш вагонд сууж явж ирдэг тийм ээ. За тэгээ зогсохгүй оюутнууд маш их байгаад тэр оюутнуудыг бүр гарч явах зайгүй болтол дүүрэн байсан бөгөөд тэд нэр суудлаа алдчихвыг гэж бодоод гээд одоо болгоомжлоод бос 0 хүртэл орч чаддаггүй байсан байна. 화장실 안 가는 방법이 뭐죠? 0 орохгүй байх арга юу вэ? 안 먹고 안 마시면 돼요. Идэхгүй уухгүй байхдаа 0 орохгүй байх нэ. 말씀을 가르치는데 제일 앞에 앉은 사람은 아무것도 안 먹는다는 거예요. Үгийг зааж яхад тийм ээ хамгийн урд сууж байгаа оюутнууд юу ч иддэггүй. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 자, 물 마시거나 커피 마시거나 아니면 음식을 먹게 되면 화장실 가야 되기 때문에 자기가 그 자리를 일어나면 다른 사람이 그 자리에 와서 앉아. Юм идэх юм уу, юм уух, ус уух, кофе уух, ямар нэг юм идэх юм бол мэдээж тэр шээх хэрэгтэй болно, яа тийм ээ 0 орох хэрэгтэй болно. 0 орох юм бол тэр нөгөө суудалгүй байгаа нөхдүүд өөрийнх нь суудал дээр ирээд суучна гэж бодоод одоо би явж бас чаддаггүй. 자, 중국에 있는 우리 그리스도인 형제들이 그렇게 열심히 있었어요. Христэд итгэдэг тийм ээ одоо хятадд байгаа Христэд итгэдэг итгэгчнэр бол ийм хичээл зүтгэлээр одоо дүүрэн байсан байна. 중국이 지금 시진핑 때문에 고난을 당하지만 거기 그리스도인들이 1억 2천만 명이나 됩니다. Одоо Ши Цзиньпинээс болоод хятадд байгаа итгэгчнэр хятадууд одоо маш их зовж байгаа ч гэсэн хятадд итгэгчнэр одоо 100 сая гарсан байдаг. 아주 신실한 사람이 많아요. Маш их итгэмжтэй тийм ээ одоо үнэнч хүмүүс зөндөө байдаг. 자, 성경을 가르치다가 누가 고발해 가지고서 공안이 쳐들어옵니다. 그러면 말씀을 가르치다가 도망을 쳐요. 우리 목사님들이 많이 도망을 쳤어요. Үгийг зааж байхад тийм ээ одоо хин нэг хүн одоо мэдэгдчих юм бол одоо цагдаа нар ч юм уу хүрээд ирэх юм бол одоо багш нар, пасторууд, юу гэдэг оюутны бүгдээр ингээд зүгтдэг. 한 번은 도망을 쳤는데 그 사람들이 그래도 말씀을 배우고 싶어 가지고 사람들이 사는 마을에 가면은 들키니까 어느 산으로 모이라고 그래 가지고 산속에 들어가서 말씀을 배웠다. За тэгээд үнэхээр одоо тийж үгэнд хүссэн, үгийг сурахыг хүссэн ийм хүсэлтэй байсан учраас оюутнууд одоо хүнтэй газар ямар нэг тусган айл байгаа ийм тусамтай газар цуглах юм бол үг сонсож чадахгүй бас хин нэгэн одоо мэдэгдчихнэ тийм учраас хэдүүлээ ууланд агуу зургийг ууланд хүртэл хичээлээ сонсцооч байсан байна. 자, 그렇게 열심히 있는 역사에 하나님이 역사하셨어요. Ийм хичээл зүтгэлтэй газар тийм ээ бурхан ажиллаа хийж байсан юм аа. 한 번은 공산당 이 공안이 급습을 했습니다. За нэг удаа энэ коммунизмуд одоо барихаар ирсэн. 근데 그 공안이 와가지고 그 말씀 전하는 것을 사실은 먼저 급습을 했어요. 사실 싹 들어가서 이렇게 제자인 것처럼 몰래 잠입을 해서 공부를 했던 겁니다. Гэтэл одоо тэр одоо мэдгдсэн хүн дотор тэр оюутнууд дотор маань нэг одоо тэр хүн тийм ээ урдчлаад бүр оюутан шиг дүүрэн исгээд орж ирээд бүр суудсан байсан байна. 근데 그 짧은 시간에 은혜를 받아가지고 은혜를 받아서 공안이 여기 몇 시에 올 거니까 저쪽으로 도망가면 거기 조용한 곳이 있는데 거기서 하면 된다고. 자기가 다른 곳으로 그 공안들을 끌고 갈 거니까 그 공안이 와가지고 사실은 잠입을 해서 이제 잡으려고 왔는데 말씀을 듣다가 하나님이 큰 은혜를 주시니까 이 사람은 공산당인데 변화돼 가지고서 오히려 저쪽 다른 곳으로 이제 몇 시 올 거니까 도망을 치라고 얘기해주고 그곳에 가서 성경 가르치면 된다고 하면서 공안들을 다른 곳으로 끌고 갔다.
тэр нөгөө оюутнуудын дунд тийм үү оюутны дүүр эсгээд орцсон байсан тэр хүн тэр богинохон хугацаанд маш их ивэл авсан байгаа. Тэгээд ивэл авсан учраас тэр хэлсэн одоо тэдэн цагийн үед одоо ингээ барихаар одоо хүмүүс ирнэ. Тийм учраас та нар эндээс гараад тэнд очиж хичээлээ хийх юм бол тэр газар чимээгүй аюулгүй тийм ээ байх болно. Харин би тэр хүмүүсийг өөр газар руу дагуулж яваад одоо замын буруулъя тийм учраас та нар өөр газар руу тэр газар руу яваа гэж одоо газар хүртэл зааж өгчээсэн байна. 자, 그런 역사도 있었고 한 곳에서는 이 공산당 서기라고 하는 사람이 예수를 믿었습니다. 예수를 믿어가지고 그 성에서 이 교회들을 많이 보호해 준 역사도 있었어요. За тэгээ бас нэг одоо 서기라는 게 어떤 사람이에요? 공산당 서기라고 하면 어떻게 보면 그 성의 쉽게 얘기해서 시장이라든지 군수라든지 최고 우두머리라고 할 수 있죠. За бас нэг удаагийн тохиолдол нь юу вэ гэх юм бол тэр одоо коммунизм гэх үү одоо тэр одоо манайх нөгөө нэг дүүргийн намын дарга гэдэг дүүргийн намын хорооны дарга марга ч юм уу яг тийм одоо хорооны дарга нь одоо бас ивэл авсан байгаа. 예전에 그래서 우리 개학신학 대학원에도 그 서기의 아들이 신학교에 왔습니다. За тэгээ тэр хүн маш их ивэл авсан учраас тэр хүний хүүхэд нь хүртэл манай сургуулийн одоо манай библийн сургуульд хүртэл одоо ирж сурж байсан байна. 그래 그 성에 가면 예수 믿는 사람 핍박을 못 하는 거예요. За тэгээд тэр одоо газар болохоор арал байсан. Тэр арал дээр очих юм бол Есүст итгэдэг хүмүүсийг хавчдаггүй байсан байна. 하나님의 역사는 특별한 거예요. 그래서 Тийм учраас Бурхны ажил бол маш онцгой явагддаг юм аа. 전혀 예상치 않았던 사람들을 통해서 하나님이 특별히 믿는 사람들을 지켜주시고 보호해 주시기도 했던 겁니다. За үнэхэрийн төсөөлөөгүй тийм ээ үнэхээр бодоогүй тэр аргаар одоо хүмүүсийг сонгодог. За тэгээд тэр хүмүүсээ өөр хамгаалдаг ийм одоо гайхалтай юм. 아무튼 간에 여기 사울은 참 어떻게 보면 그는 아나니아가 볼 때는 결코 하나님의 종으로 쓰임 받을 수 없는 악독한 사람인데 그러나 하나님은 사울을 주의 나라를 위해서 사도로 선택한 사람이라고 하는 것을 아나니아에게 깨우쳐 주십니다. Ананиагийн хувьд бол Саул бол үнэхээр өөрчлөгдөсгүй маш аимшигтай хатуу шир баалмад тийм ээ ийм нэгэн боловч харин бурхан бол тийм ээ Ананиад үгүй энэ бол одоо миний нэрийн төлөө зовох ёстой хүн юм а гэдгийг одоо бурхан түүнд одоо ойлгуулж хэлж өгч байгаа. 17절로 여기 19절에 보면 아나니아가 그 사울에게 찾아가서 그에게 안수할 때 사울의 눈에서 이 뭐라 할까요? 비늘 같은 것이 벗겨지면서 사울이 다시 보게 되는 역사가 일어났고요. 또 사울에게 성령의 큰 역사가 임하게 됩니다. За тэгээд 16-аас 17-оос 19-р ишлэл дээр харах юм бол Ананиа тийм ээ Саул дээр очоод Саулын дээр гар тавиад залбирахад нүднээс нь хайрс мэт зүйл уунаад тэр дахин хардаг болсон. Ингээд тэр ариун сүнсээр дамжуулан маш их одоо дүүрч тийм ээ ариун сүнсийг маш их хүлээн авсан учраас тэр одоо баптизм хүртэж одоо ингэж маш их бурхны сүнсээр дүүрсэн байна. 자, 여기 18절 하반절에 보면 사울이 세례를 받았다고 그랬습니다. За тэгээд 18 дугаар ишлэлийн хамгийн төгсгөл хэсгээр харах юм бол тэр баптизм хүртээд гэсэн байна. 세례를 받았다는 것은 그가 예수님을 영접했다는 증표로 세례를 받은 거예요. За баптизм хүртнэ гэдэг маань тэр одоо Есүсийг хүлээн авсан Есүст итгэсний нотлохоо болгож тийм ээ тэр Есүст итгэсний нотлохоо болгож баптизм хүртсэн байна. 그는 다메섹에 예수 믿는 사람을 붙잡으러 왔다가 이제 예수 그리스도의 제자가 된 겁니다. Тэр Дамаскт Есүс Христэд итгэдэг хүмүүсийг байрах гэж тийм ээ одоо Есүсийн дагалдагч нарыг байрах гэж ирчээд харин одоо бол Есүс Христэд итгэдэг өөрөө дагалдагч нь болж өөрчлөгдсөн. 이것이 사울이 경험한 하나님의 큰 역사고 은혜입니다. Энэ Саулын мэдэрсэн гайхалтай одоо бурхны ивэл хийгээд нэгүсэл байна. 나중에 여기에는 조금 기록이 안 돼 있지만 다른 성경에 보면 사울이 이 당시에 변화받고 난 다음에 아라비아에 가서 3년 동안 기도하고 돌아오는 내용이 나옵니다.
энэ дээр одоохондоо байхгүй, энэ дээр бол одоо байхгүй байгаа. Гэхдээ өөр ном дээр харах юм бол Саул Арабд очоод 3 жилийн турш залбирчаагаад буцаж ирсэн тухай бичиж тэмдэглэсэн байдаг. 그리고 다메섹에 들어와서 많은 사람들을 전도하고 유대인들을 굴복시키는 내용이 나와요. Тэгээд Дамаскад буцаж ирээд одоо олон хүмүүст сайн мэдээ дамжуулж юдэчүүдийн одоо тийм ээ одоо бурхны өмнө одоо авчирч байгаа ийм одоо агуулга гардаг байгаа. 근데 여기 19절 하반절에 보면 사울이 즉시로 다메섹에 있는 사람들에게 복음을 전하는 것을 볼 수 있습니다. 20절에 보면 За тэгэд 19 20 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол Дамаскт байгаа тийм ээ одоо тэр нүдэ идгэлсний дараа Дамаскт байгаа дагалдагч нартай хамт байж тэнцээ одоо хамт хэд хонсон байгаа. 자, 예수님이 사울을 부르실 때 이 사울이라고 하는 사람이 어떤 사람인가를 예수님은 다 아시는 거예요. мэдээж Есүс Саул гэж хин юм бэ гэдгийг бүгдийг мэддэг байсан. 우리가 세상에서도 그런 사람 볼 때가 있습니다. 이 사람 예수만 믿으면 참 하나님의 일에 귀하게 쓰임 받을 수 있는데 하는 그런 사람들이 있어요. Дэлхийн хүмүүсийг хүртэл ингээ харах юм бол энэ хүн Есүст итгэх юм бол үнэхээр Бурхны төлөө их зүйл хийж чадах хүн дээ гэж бодогдох тийм ээ ингэж одоо хиллэгдэг харагддаг хүмүүс байдаг тийм ээ. 자, 그것처럼 이 사울이라고 하는 사람이 변화되니까 그는 즉시로 나가서 예수님을 증거하는 거예요. Тэр Саул өөрчлөгдсөн учраас шууд яваад л гараад л одоо шууд тэр үеэсээ эхлээ шууд л ерөөсөө сайн мэдээ дамжуулж эхэлсэн. 자, 다메섹에 있는 회당에 있는 유대인들은 깜짝 놀랐을 겁니다. Тэр үед Дамаскын синагогт байсан хүмүүс одоо маш их гайхсан баха. 예수 믿는 사람들을 붙들어 주기 위해서 온 사람인데 이 사람이 예수의 증인이 되었다고 할 때 얼마나 깜짝 놀랐겠는가 한번 생각해 보세요. Тэр Дамаскт байгаа Есүст итгэдэг хүмүүсийг барихаар тийм ээ одоо Иерусалим руу хөргүүлэхээр ирсэн байтал гэтэл нөгөө чинь тэр барих гэж байсан хүн чинь өөрөө Есүсийн гэр чолоо зогсож байна гэх юм бол хүмүүс хичнээн их гайхах билээ. 그래서 사울이 회당에 들어가서 예수님을 증거할 때 21절에 보면 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려는 자가 아니냐. 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들을 끌어가고자 함이 아니냐. 이게 사람들이 이야기했던 거예요. Тэгэд 21-р эшлэл дээр харах юм бол түүнийг сонссон бүхэн гайхширсаар энэ хүн чинь Иерусалимд энэ нэрийг дуудсан болгоныг устгаж бас тэднийг хүлж авахлах дахилч нарт хүргэх зорилготой энд ирсэн хүн биш үү гэцгээж байлаа гэж ингэж одоо хүмүүс гайхацгааж байсан байна. 그럴 때 여기 사울은 힘을 더 얻어가지고 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 22 дугаар эшлэлээр харах юм бол Саул улмал хүчийг олж Есүс бол Христ мөн гэдгийг нотлон Дамаскт амьдрагч юдэчүүдийг сандргах болвоо гэсэн. 자, 다메섹에 사는 유대인들을 굴복시킨 겁니다. 복음으로. Дамаскт амьдардаг юдэчүүдийг сайн мэдээгээр тэр одоо буулгаж авсан байгаа. 자, 다메섹에 사는 유대인들에게 예수가 하나님의 아들이시고 메시아이시고 또 예수 그리스도를 믿어야만이 구원을 받는다고 하는 것을 증거했던 거예요. За тэгээд Дамаскт байгаа тийм ээ одоо юдэчүүдэд улам илүүдэр Христийг нотлон Христ бол үнэхээр месиа мөн аврагч мөн гэж тийм ээ тэр гэрчилж 그래서 유대인들이 당혹하게 된 겁니다. Тийм учраас тийж гэрчилсэн учраас Дамаскт байгаа юдэчүүд одоо илүү одоо сандралсан байна. 자, 사울이라고 하는 사람, 자 하나님께서 이렇게 선택하셔서 그가 즉시로 나가서 복음을 전할 때 어찌 보면은 그리스도인에 대한 편견을 가지고 있는 사람이 변화되는 게 쉽지 않습니다. Саул тийм ээ одоо өөрчлөгдөж. За өөрөөр хэлэх юм бол Христэд итгэж нарыг одоо хавчдаг энэ хүн бол одоо шууд одоо нэг одоо хавчдаг одоо хүмүүсийнхаа тал болж өөрчлөгдөн гэдэг бол тийм амар зүйл бол биш. 근데 그들이 변화된 것은 자 사도 바울이
데살로니가전서 1장 5절에 보면 데살로니가 교회를 세울 때 내가 말로만 너에게 나가는 것이 아니라 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다라는 말씀이 있습니다. За тэгээд 성경책은 어떤 성경? 데살로니가전서 1장 5절 말씀. Нэгдүгээр Теслоникийн 1-ийн 5 дугаар ишлэл дээр харах юм бол би зөвхөн үгээр очсон биш, харин хүч хийгээд одоо хүч чадал, сүнс, эрх мэдлэлээр одоо очсон гэж та нар руу очсон гэж хэлсэн байна. 자, 하나님의 능력을 자기가 경험했어. Тэр өөрөө Бурхны хүчийг мэдэрсэн. 성령의 감동이 내 속에 살아 있어요. Ариун сүнсний хүч тийм ээ одоо миний дотор одоо амьд байна. 자, 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것, 메시아인 것에 대한 확신이 있습니다. Есүс Христ бол Бурхны хүүхэд. Бөгөөд тэр Месиа буюу тэр аврагч мөн гэдэгт тэр бат итгэлтэй байсан. 그런가 하면 히브리 성경에 보면 어찌 보면 이걸 사도 바울의 서신이라고도 얘기하고 바나바 서신이라고도 얘기하는데, 근데 사도 바울이 히브리 성경을 기록했다고 하는 것을 좀 읽어볼 수 있는 모습이 있습니다. Еврей номыг харах юм бол зарим хүмүүс Илч Паулын загтал эсвэл зарим нь одоо Барнабын загтал гэж үздэг гэдэг. Гэхдээ зарим одоо Еврей ном дээрээс харах юм бол энэ бол Илч Паул бичсэн юм байна гэж тийм одоо харагдах одоо ишлэлүүд одоо байдаг. Хэсгүүд байдаг. 그래서 이게 히브리서 13장 22절로 25절에 가만히 읽어보면 여기 형제들아 내가 너희를 권하는 권면의 말을 용납하라. 내가 간단히 너에게 썼느니라. 이런 멘트. 우리 형제 디모데가 놓인 것을 너희가 알라. 그가 속히 오면 내가 그와 함께 가서 너희를 보리라라는 이런 멘트를 보면 이건 누가 봐도 사도 바울의 멘트입니다. За 22-оос 23 дугаар ишлэл дээр харах юм бол ингэж хэлсэн байна тийм ээ. Ах дүүнэрээ энэхүү сургамжийн үгийг төвчөн байж хүлээн аваарай гэж би та нараас гуй. Учир нь би та нарт товчхон бичлээ. Бидний ах дүү болох Тимот суллагдсны дуулгын хэрэг тэр удахгүй ирвэл би түүнтэй хамт та нартай уулзнаа. Энэ одоо хэсгээс нь харахад энэ бол одоо нэг Илч Паул бичсэн юм байна. Илч Паулын загтал мөн байна гэж харж болох одоо хэсгүүд байгаа. 여기 13장 24절에도 너희를 인도하는 자들과 및 모든 성도들에게 문안하라. 이탈리아에서 온 자들도 너에게 문안하느니라. 이런 문안 인사의 모습도 사도 바울 서신 속에서 나오는 그 문맥이나 문장하고 똑같아요. За тэгээд 24 дугаар ишлэл дээр хүртэл харах юм бол бүх удирдагчдаа болон ариун хүмүүст мэд хүргээрээ Италиас иргэсэд та нарт мэд хүргэж байна гэж. Энэ мэдчилж байгаа хэсгийг нь харахад хүртэл тийм ээ. Энэ нөгөө Саулын одоо Паулын бичдэг хэм маяг байна гэд одоо Паул гэж бас харж болохоор байгаа. 자, 이런 모습을 볼 때 사도 바울이 이 구약의 어떤 율법과 제사, 또 규례와 율례, 히브리 성경에 특별히 그런 말씀이 기록이 되어 있는데 그런 말씀을 통해서 유대인들이 가지고 있었던 그들의 전통적인 신앙을 무너뜨리고 그 속에서 그리스도가 누구인가를 명확하게 가르쳐줬다는 것을 알 수 있습니다. Энэ байдлаас нь ингээ харах юм бол үнэхээр одоо Христэд итгэгч нарын одоо Юудын одоо шашны уламжлал, Юудын шашны одоо ёс заншил гэх юм уу те. Энэ одоо бас зүйл. За тэгээд тэдний харилцаж байгаа харилцаа энтрийг харах юм бол үнэхээр одоо Паулын бичсэн зүйл одоо мөн гэдгийг одоо харж байгаа. 그래서 다메섹에 사는 유대인들이 당혹했던 거예요. 당혹해 되었다는 것은 사도 바울의 말에 변명할 수도 없고 사도 바울의 말을 이기지도 못하고 그걸 받아들일 수밖에 없는 상태가 되었다는 뜻입니다. За тэгээд эндээс харах юм бол тэр Дамаскт амьдарч буй юудэчүүдийг сандаргав гэсэн байгаа. Сандаргах болов гэсэн тийм ээ. Тэгвэл сандаргаж байгаа шалтгаан нь юу юм бэ гэх юм бол үнэхээр одоо Илч Паулын хэлж байгаа тэр үг нь үнэхээр зөв бөгөө тийм ээ. Түүнийг өгүүлсгэж чадахгүй, бас түүнийг одоо хойрч чадахгүй ийм одоо хэмжээтэй ийм гэсэн үг байна. 자, 하나님께서 이렇게 사울을 부르실 때 사울은 즉시로 나가서 복음으로 유대인들을 굴복시킬 수 있는 큰 능력을 하나님이 그에게 주신 거예요. Бурхан ингэж тийм ээ өөрөө Саулыг дуудахдаа түүнийг өөрийн хүчээр одоо түүнийг
номхотгож тийм ээ одоо түүнийг өөртөө одоо ингэж дуулууртаа болгож авсан байна. 그러니까 확신 있는 거 참 중요한 겁니다. Тийм учраас биднэрт итгэлийн баталгаа байна гэдэг бол маш их чухал байна. Баталгаа байна гэдэг бол чухал байна. 예, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. Өдөр түр амарч байгаад үргэлжлүүлье. 네, 잠깐만요. Эхлэе. 자, 사울이 이렇게 힘을 얻어서 이렇게 복음을 전해서 유대인들을 굴복시킬 때 거기에도 그 마귀 역사가 또 나타났습니다. За мэдээж одоо Саул ингээд өөрчлөгдөөд хүчийг аваад ингээд сайн мэдээг түгээхэд мэдээж тэнцээ бас сатааны ажил бий болсон байна. 자, 23절 여기 24절에 보면 여러 날이 지나며 유대인들이 사울 죽이기를 공모하던 얘기를 했어요. За тэгээд 23 24 дугаар эшлэл дээр ярих юм бол түүнээс хойш олон хоног өнгөрсний дараа юудэчүүд түүнийг алхаар хуйлцгаарлаа гэсэн байна. 자, 사울을 통해서 어찌 보면 유대교가 그리스도인들을 핍박하려고 했는데 그 계획이 수포로 돌아갔잖아요. Саулаар дамжуулан тийм ээ юудэчүүд юудэ шашныхан гэхүү тий одоо итгэгч нарыг барихыг хүссэн. Гэтэл тэдний нөгөө хүсэл төлөвлөгөө нь одоо Саул өөрчлөгдснөөс болоод одоо бүтлгүүдсэн байгаа тийм ээ. 그럴 때 이제 마귀는 특별히 예수님을 대적하는 사람들을 통해서 또 자기가 이용하려고 했던 사람이 돌이킬 때 그 사람을 더 핍박하는 거예요. Сатан энэ үед тийм ээ хэрхэн яаж ажилдаг вэ гэх юм бол өөрийг нь тэр Христэд итгэгч нарыг хавчих гэж тийм ээ одоо ашиглаж байсан тэр хүн нь өөрөөс нь урваад бурхны талд орчингууд тэр хүнээ улам илүү их хавчдаг байх нь сатаны үед. 왜 사울 죽이기를 공모했을까요? Тэд нар яагаад Саулыг алхаж хуйлдсан юм болоо? 사울은 자신들의 비밀을 너무 많이 알아요. Яагаад гэвэл Саул тэдний нууцуудыг маш сайн мэддэг. 자, 유대인들의 신앙뿐만 아니라 그들의 모의, 그들의 계획까지도 다 알고 있습니다. Юудэчүүдийн итгэл төдийгүй тэдний зайлмыг, тэдний төлөвлөгөө бүгднийг маш сайн мэддэг нэг нь одоо Саул өөрөө байна. 자, 그런 사람이 변화돼서 예수 그리스도의 증인이 되었으니 얼마나 큰 위기를 느꼈겠나 한번 생각해 보세요. Гэтэл энэ бүх нууцыг нь мэддэг тийм ээ одоо Саул тэр одоо нууцыг мэддэг тэр хүн өөрчлөгдсөн нь тэднэрт хичнээн их одоо аюул учруулж байна вэ. 그래서 사울 죽이기를 공모한 겁니다. 그래서 Тийм учраас тэд нар Саулыг алхаар одоо хуйлдсан байна. 또 사울을 죽이기를 공모했다는 것은 마귀는 사람보다 지혜롭습니다. Саулыг алхаар хуйлдсан гэдэг нь бол тийм ээ эндээс харахад сатан бол одоо хүнээс илүү ухаантай. 자, 사울이 하나님의 구원 운동에 이 복음 운동에 선택받았다는 것을 마귀는 누구보다 잘 알고 있어요. Саул бол одоо бурхны авралын ажилд сонгогдсон байна гэдгийг хинээс илүү хамгийн сайн мэдэж байсан нэгэн бол сатан байна. 또 그를 통해서 장차 이루어질 하나님의 구원 역사를 누구보다 잘 알고 있습니다. Түүгээр дамжуулан өгөгдөх тэр бурхны ажил тийм хийгдэх бурхны ажил хичнээн их байх вэ гэдгийг сатан хүртэл маш сайн мэдж байсан. 그래서 이런 사울을 죽이려고 사단이 이 예수 믿지 않는 사람들을 선동질해 가지고 이렇게 사울을 죽이려고 계획했던 거예요. Тийм учраас сатан тийм ээ энэ одоо Саулыг алахын тулд тийм ээ одоо Есүст итгэдэг хүмүүсийг алахын тулд одоо ингэж төлөвлөгөө гаргасан байгаа, хуйлдсан байгаа. 근데 하나님이 쓰려는 사람은 죽일 수 없습니다. Тийм гэхдээ бурханд ашиглагтаар сонгосон хүнийг хинч алж чадахгүй. 그래서 24절에 보면 그 계교가 사울에게 알려지니라 그랬죠. Гэвч одоо 24 дугаар эшлэл дээр нь юу гэж байна вэ гэх юм бол гэвч тэдний хуйлдаан Саулд илт болжээ гэсэн. 하나님께서 사울에게 자기를 죽이려고 모의한다고 하는 것을 고면해 주는 사람을 이렇게 통해서 그들의 모의를 알게 된 겁니다. Тэднэр ашиглагдаж байсан Саул тийм ээ өөрийг нь одоо алхах гэж байна гэдгийг тэр одоо тэдний хуйлдааныг мэдсэн байгаа. 자, 사울을 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지켰다고 그랬습니다. За тэгээд Саулыг алахын тулд өдөр шөнөгүй тийм ээ одоо дааман хаалгыг одоо манж байсан, отож байсан гэж байгаа. 그
그럴 때 사울을 통해서 구원함을 받은 여기 제자들이 밤에 사울을 광주에 담아 성벽에서 달아 내렸다 그랬습니다. За тэгээд тэр саулаар дамжуулан сайн мэдээ сонсож аврагдсан хүмүүс бол одоо тэр Дамаскт байхад нь тийм ээ тэр түүнийг сагсан тэгээд одоо суулгаж хан дагуулan буулгасан байна. 참 어떻게 보면 성문만 지키고 있었지만 그러나 또 다른 방법이 있는 거예요. 피할 길은 성벽으로 뛰어내리면 됩니다. 성벽에서. Тэд нар хуйлдаад тийм ээ одоо Саулыг алах гэж одоо хуйлдаад хаалгануудыг сахижсэн ч гэсэн тэндээс зогтохаар нь байсан. Тэр юу гэх юм бол хан даваад зогтох боломжтой байсан байна. 어쩌면 사울이 예수 그리스도의 증인으로 변화되었을 때 그가 제일 처음 경험한 위기라고 할 수 있습니다. За Саул эндээс харах юм бол Саул Есүс Христийг гэрчлэгч болсныг одоо болоод хамгийн анх амсаж байгаа аюул нь энэ амь насны аюулыг тэр сонгосон байна. 구원 역사가 큰 것만큼 또 구원 역사에 이용당하는 것만큼 마귀 역사도 크다고 하는 걸 명심해야 돼요. Тийм учраас бид нөр бас эндээс анхаарах зүйл, сурах зүйл маань юу вэ гэх юм бол авралын ажилд ашиглагдах тийм ээ төлөвлөгөө хэр их хэмжээнд байна. Тэр хэмжээгээр надад сатаны тийм ээ одоо ажил надад бас миний эсрэг тэр хэмжээгээр их байгаа шүү гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байна. 그럼 그런 마귀 역사가 일어날 때 성문으로 나가려고 생각하지 말고 성벽으로 광주를 타고 내려올 수도 있어요. Тийм учраас одоо сатаны ажил байхад тийм ээ сатаны ажил миний эсрэг явагдаж байхад хашааны хаалгаар биш харин хашаа даваад гарах ийм одоо нөхцөл байдал хүртэл надад учирч магадгүй шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. 그래서 예수님이 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 그런 말씀을 하신 적이 있어요. Тийм учраас Есүс хэлсэн тийм ээ могоо шиг зайлтай тагтаа шиг цэвэр ариун бай гэсэн байна. 때로는 머리를 잡지 말고 꼬리를 잡으라는 말씀이 있습니다. За тэгээ заримдаа бүр толгооноос нь биш тийм ээ сүүлнээс нь барай гэсэн үг хүртэл байдаг. 그래서 우리가 때로는 복음을 전하다 위기를 만났을 때 이렇게 피하는 것도 지혜라고 하는 것을 알아야 돼요. Тийм учраас бид нар сайн мэдээ дамжуулж байгаад заримдаа тэр газраас зогтох нь хүртэл зөв юм а гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. 자, 이제 복음을 전하는 카운트다운에 들어섰기 때문에 지금 붙들리는 것은 물론 하나님이 지켜주시겠지만 그러나 지금 붙들리는 것은 지혜가 아닌 거예요. 그럴 때는 피해야 됩니다. Одоо сайн мэдээ дамжуулахаар тийм ээ одоо сайн мэдээний талд орсон бол намайг барьж байгаа үед нь би баригдвал баригдъя яадгийг гэх биш тийм ээ харин энэ үед биднэрт зогтох боломж байгаа бол бид нар тэр зогтох боломжийг ашиглаад зогтдог байх хэрэгтэй. 자, 우리가 하나님의 일을 할 때 때로는 싸울 때가 있지만 때로는 피할 때가 있다는 것도 명심해야 돼요. бид нар Бурхны ажлыг хийхэд тийм ээ үнэхээр заримдаа тулалдах үе, тэмцэлдэх үе байх ч заримдаа зургдах үе тийм ээ байдгаа гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 때로는 위기가 있는 곳에 싸우러 들어가기도 합니다. Заримдаа аюултай тийм ээ одоо газар руу мэдээж тэмцэлтэхээр ордог. 그 사도행전 20장에 보면 나의 달려갈 길과 주 예수께서 맡긴 사명 그 일을 행하려 하면은 자기 목숨을 조금도 아깝게 여기지 않는다라고 사도 바울이 고백하는 내용이 나옵니다. Элч Паул хэлсэн байдаг юу лээ? 사도행전 20장이죠. Өөрсийн 20 дугаар бүлэг дээр тийм ээ одоо эзний сайн мэдээний төлөө би 24절. 23 24절 안 보면 거기 23 24 дугаар эшлэлээр харах юм бол зөвхөн хүлээс болон зовлон намайг хот бүрт хүлээж байгаа гэдгийг ариун сүнс надад гэрчилдэг. Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээ гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмч нэ бодолгүй явж ирсэ гэж хэлсэн байна. 사도 바울은 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘에 가는 것이나 또 그곳에서 로마에까지 가서 복음을 전하는 일에는 큰 생명의 위협이 그에게 예비되어 있습니다. Тэр Элч Паул 3 дахь сайн мэдээний аянг дуусгаад буцах үед тийм ээ одоо Ром ч юм уу өөр одоо очиж байгаа газрууд нь түүнийг отож хүлээж байсан маш их аюулууд түүнийг хүлээж байсан байна. 그러나 그때는 또 싸워야 될 때는 싸워야 된다.
생명의 위협이 있어도 나가야 된다는 거예요. Тэгээд тийм үед тийм ээ заримдаа тэмцэлдэх ёстой үе байх юм бол тэмцэлдэх хэрэгтэй. 그래서 우리가 하나님의 구원 운동을 해나갈 때 때로는 지혜롭게 피해야 될 때가 있고 때로는 싸워야 될 때가 있다는 거 명심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар Бурхны авралын ажлыг хийхэд тийм ээ Бурхны авралын ажлын төлөө ухаалаг байж тэмцэх үедээ тэмцэж заримдаа ухаалаг арга хэрэглэн тийм ээ зогтох үедээ зогтдог байх хэрэгтэй гэдгийг бид нар санаж авах хэрэгтэй. 26절에 보면 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그의 제자됨을 믿지 아니했다고 그랬습니다. За тэгээд 26 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Саул Ерүсалим дээрж дагалдагчтай холбоотой болохыг хичээсэн боловч бүгд түүнээс имэж байлаа. Учир нь тэд түүнийг дагалдагч гэдэгт итгэхгүй байваа гэсэн. 자, 그럴 수밖에 없지요. Мэдээж тэхээс өөр арга байхгүй тийм ээ. 자, 스데반 집사를 죽이는데 앞장을 서고 또 예루살렘에 있는 많은 성도들을 핍박했던 그 사울의 악명이 높은데 그 사람이 변화됐다? 이거 혹시 우리를 붙잡으려고 술수를 쓰는 게 아니냐? 이런 의심을 할 수밖에 없죠. Тэр Стефан үйлчлэгчийг алхахад тэргүүн игнэнд нь байсан бөгөөд за тэгээд тэр бас Дамаск руу явахдаа тэр дагалдагч нарыг барихаар явж байсан учраас тэр Ерүсалимд байгаа дагалдагч нар энэ айгүй зайлж ашиглаад тийм ээ бидний дунд орж ирээд бид нарыг барих гэж магадгүй гэж мэдээж болгоомжлох асуудал бол үнэхээр одоо байсан. 그럴 때 여기 바나바 이 요셉이라는 사람인데 이 사람은 바나바는 권위자라는 뜻입니다. 권위자. За энэ Барнаб гэдэг хүн тийм ээ одоо Барнаб байгаа. Барнаб болохоор Барнаб гэдэг нэрийн утга нь юу вэ гэвэл эрх мэдэлтэй нэгэн гэсэн утгатай. Энэ бол өөрөө болохоор Йосеф гэдэг нэртэй хүн. 자, 이 바나바가 자기 밭을 팔아서 그 사도들의 발 앞에 두었다고 그랬잖아요. Элч нарын одоо өмнө тийм ээ одоо Барнаб өөрийн газрыг зараад аваач өгч байсан байгаа тийм ээ. 예, 여기 사도행전 4장 35절로 37절에 보면 나와요. Үйлсдүүрийн 35-аас 37 дугаар ишлэл дээр байгаа. 자, 이 사람은 레위족 사람이고 또 이름은 요셉이라고 하는 사람이에요. Энэ Леви овгийн одоо Йосеф гэдэг нэртэй хүн байгаа. 자, 그래서 이 사람이 레위 사람이라고 해서 때로는 이 히브리 성경을 바나바 서신이라고 표현하는 것이 바로 그래서 그런 겁니다. За тэгвэл еврей номыг яагаад зарим хүмүүс Барнабын бичсэн захидал гэдэг вэ гэвэл энэ Барнаб өөрөө Леви овгийн хүн байсан учраас тийм ээ Леви овгийн хүн байсан учраас энэ одоо еврей номыг бичсэн байх магадaltaй гэж үздэг. 그러나 알 수가 없어요. Гэтэ хэн мэдхүү тийм ээ. 왜냐하면 사도 바울의 어떻게 보면 문장과 문맥의 구조가 여기 히브리 성경에서도 나타나기 때문에 그런 거예요. Яагаад гэх юм бол энэ еврей ном дээр хүртэл Илч Паулын бичдэг арга хэв маяг нөгөө өгүүлбэрийн одоо бүтцэн тэр нь бүгдээрээ одоо байдаг байна. 근데 이 바나바라고 하는 사람은 참 귀한 사람입니다. Энэ Барнаб гэдэг бол одоо маш их одоо чухал хүн байгаа. 사도 바울과 동역하면서 1차 선교 여행에 큰 구원 역사를 이루었던 귀한 종이에요. Илч Паултай тийм ээ одоо нэгдэж хамтарч одоо тэр сайн мэдээний нэгдүгээр аянд хамтдаа явсан ийм одоо маш чухал хүн байгаа. 자, 이 바나바가 사울을 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 다메섹에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд 27 дугаар ишлэл дээр харах юм бол харин Барнаб түүнийг элч нар руу дагуулan ирж түүний замдаа эснийг хэрхэн харсан эзэн түүнд айлцсан болон Дамаск Иесусийн нэрээр хэрхэн зоригтой ярьсныг нь дүрслэн өгүүлжээ гэсэн. 바나바의 중재를 통해서 사울이 그리스도의 제자가 되었구나 라고 하는 어떻게 보면 믿음을 갖게 했다는 것. За тэгээд Барнабын тэр одоо гэрчлэлээр дамжуулан итгэгч нар дагалдагч нар энэ Саул үнэхээр одоо Есүсийг хүлээж аваад Есүсийн дагалдагч болсон юм байна гэдэгт одоо ихэнх нь одоо итгэсэн байна. 자, 사울이 예루살렘에 있으면서 여기 예수님의 이름으로 담대히
말을 했다고 그랬습니다. 29절에 보니까 За тэгээ 29-р ишлэл дээр харах юм бол тэр Ерүсалимд байж тийм ээ Есүсийн нэрээр одоо маш зоригтой ярилцаж байлаа гэсэн байна. 그런데 헬라파 유대인들이 사도 바울과 변론을 했어요. 28 дугаар ишлэл дээр одоо эзний нэрээр зоригтой ярьж байсан. 29 дугаар ишлэл дээр харах юм бол грек хэлтэй юудэчүүдтэй тэр ярилцаж бас одоо маргалцсан байна. 근데 그 사람들이 사울을 죽이려고 했습니다. Гэтэл нөгөө грек хэлтэй юудэчүүд одоо Саулыг алах гэж бас дайрсан. 왜 죽이려고 했을까요? Яагаад алах гэж дайрсан юм болов? 사울을 이기지를 못하는 겁니다. Тэд нар Саулыг ялж чадахгүй байгаа учраас. 사울은 율법 학자나 마찬가지예요. Саул бол ерөөсөө тэр хуулийн одоо мэрэгсэн тийм ээ одоо хуулийн эрдэмтэнтэй адилхан. 하나님의 성령이 임해서 구약에 있는 모든 말씀을 통해 그리스도를 밝히 증거하는 아주 명확한 학자입니다. Бурхны гэрчлэлээр дамжуулан тийм ээ тэр бол одоо Бурхны үгээр дамжуулан тэр үг болоо тэр хууль нь маш их одоо гаршсан ийм одоо эрдэмтэн байна. 그런 사울을 헬라파 유대인들은 예수님을 믿지 않는 사람들인데 이 사람들은 이겨낼 재간이 없죠. Тэгвэл ийм одоо мэдлэгтэй ийм одоо чадвар боловсралтай гэхгүй энэ одоо Саулыг грек хэлтэй юудэчүүдийн хувьд бол тийм ээ өөрсдөө яг одоо Израильд байдгүй Христэд итгэдэггүй хүмүүс байж энэ бол одоо Паулыг бол үнэхээр ялж чадахгүй нөхцөл байна. 죽이려고 힘썼다는 거예요. 그래서 тийм учраас одоо алахыг хүссэн байгаа тэр 죽이려고 힘썼다고 하는 Саулыг. 거예요. 자, 이 사람들은 자신들이 이기지를 못하면 꼭 죽이려고 그래. Эндээс ингээ харах юм бол ерөөсөө юудэчүүд тийм ээ өөрсдөө ялж чадахгүй байх юм бол дийлэхгүй байх юм бол ерөөсөө алах гад дайраад иддэг байна. 그런 행위와 열매를 보니까 이 사람들이 거짓됐다는 것을 알 수 있죠. 진리가 아니라는 걸 알 수 있죠. Ийм үйлдэл тийм ээ ийм одоо үр жимсийг нь харах юм бол эднэрийн одоо үнэхээр итгэл нь үнэн бишээ гэдгийг бид нар харж болно. 하나님께서는 에스겔 33장에 보면 나는 악인이 그 죄 가운데서 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 그 죄 가운데서 돌이키는 것을 기뻐한다고 그랬습니다. Филиппо ном дээр харах юм бол бурхан хэлэхдээ тийм ээ. 에스겔 Тэр Эзекиэл ном дээр харах юм бол хорон муу нэгэн тийм ээ одоо өөрийн муу замаасаа эргэж бурханы зам руу орохыг хүсдэг. Тэр замыг одоо харахыг хүсдэг гэж бурхан хэлсэн байдаг. 그렇기 때문에 어찌 보면 나는 하나님께서 분명히 그렇게 말씀을 했는데 그 유대인들은 왜 꼭 이 자기하고 마음에 들지 않으면 죽이려고 하는지 그건 그들이 어두워졌고 진리 가운데 있지 못하다고 하는 것을 보여주는 증거예요. Эндээс харах юм бол яагаад тэд нар заавал тийм ээ одоо ямар нэгэн зүйл болох юм бол алах гээд байгаа юм бэ гэх юм бол ерөөсөө тэд нар үнэн дотор байхгүй одоо харанхуйд оршиж байгаа харанхуй дотор байгаа гэдгийг одоо нотлохоо болж өгч байгаа. 우리 예수 믿는 사람들은 절대로 자기하고 맞지 않는다고 그 사람들을 죽이려고 하고 모함하려고 하는 이런 행동들은 절대로 따라가면 안 됩니다. Есүс итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол тийм ээ одоо болж өгвөл бусдыг алах гад болж өгвөл бусдыг муулах гад болж өгвөл бусдыг дарамтлах гэдэг ийм хүмүүстэй одоо нэгдэж болохгүй. 그럴 때 여기 뒤에 형제들이 그것을 알고 가이사랴로 데리고 내려가서 다소로 보내니라 그랬어요. За тэгээ 30 дугаар ишлэл дээр харах юм бол ах дүү нар түүнийг сонсоод түүнийг Кайсарид хүргэж Тарс руу явуулваа гэсэн мөн. 자, 요 길리기아 다소 지방으로 사울이 어떻게 보면 태어났던 자기 고향으로 피신시킨 겁니다. 다른 형제들이. Нэг ёсны одоо ах дүү нар тийм одоо өөр ах дүү бусад ах дүү нар түүнийг одоо өөрийнх нь төрсөн нутаг руу одоо түүнийг зүгтаалгасан байна. 때로는 위기가 왔을 때 피하는 것도 지혜라고 그랬어요. 아까. Сая хэлсэн байгаа тийм ээ ямар нэг аюул учрах юм бол заримдаа зүгтах нь бол тийм ээ одоо зөв юм аа гэж. 그 피하는 건 단순하게 숨어만 있는 것이 아닙니다. Зүгтна гэдэг маань юу гэдэг юм бэ? Нэг газар очиж зүгээр ингээд дуугаа ингээд нуугдаад байхыг хэлж байгаа юм биш. 더 나은 구원 역사를 위해서 재충전하는 시기예요. Одоо харин илүү өөр одоо юу гэдэг газар очоод илүү дээр газар очоод нөгөө өөрийгөө улам илүү дахин цэнэглэж 그래서 байгаа. 사도 바울이 Үгүй байх. 때로는 핍박을 통해서
피한 다음에는 더 큰 역사가 그 다음에 이루어지는 것이 사도행전의 내용 속에 보면 기록이 되어 있어요. Энд харах юм бол одоо юу гэдэг Илч Паул одоо ямар нэг том аюул учрах юм бол түүнээс зугтаж агаад тийм ээ дараа нь ил зугтаж гараад дараа нь илүү одоо ажил илүү их одоо бурхны ажлыг хийдэг ийм одоо тал хүртэл одоо Библиэр Үлс номдэр бичигдсэн байдаг. 자, 오늘 여기 사도행전 9장 말씀을 통해서 사도 사울이 변화되는 모습, 또 그를 통해서 다메섹에 있는 사람들이 굴복하는 모습, 또 예루살렘에 있는 헬라파 유대인들이 굴복해 될 수밖에 없는 그런 모습들을 우리가 살폈습니다. Бид нар өнөөдөр 9-р бүлгээр дамжуулан тийм ээ Саул хэрхэн өөрчлөгдөж эзэнтэй уулзаад хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа. За тэр хэрхэн бас одоо өөрчлөгдөөд бурхны үгийг хэрхэн дамжуулж тэр юудэчүүдийг хүртэл хэрхэн сандаргаж байгаа талаар бид нар өнөөдөр сурлаа. 하나님이 구원의 기관으로 쓰실 때는 인간 시각을 초월해서 사람의 편견을 초월해서 부르신다는 거 명심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар эндээс юуг анхаарах ёстой вэ гэх юм бол бурхан өөрийн авралын ажилд туслуулахаар ашиглахаар дуудсан бол хүний аргаас илүүтэйгээр тийм ээ хүний тэр бодож санснаас илүү аргаар бурхан өөрөө түүнийг сонгож дууддаг юм а гэдгийг бид нар илүү сайн одоо ойлгож авах 때로는 хэрэгтэй. 마귀 역사가 있으면 때로는 피하기도 하고 때로는 싸우기도 해야 된다는 거. Мэдээж тэр одоо бурхны авралын ажил хийж байхад сатаны ажил бий болно тийм ээ. Тэгвэл энэ сатаны ажил бий болох юм бол заримдаа түүний эсрэг тэмцэгч гэсэн заримдаа ухаалгаар зугтаж чаддаг байх хэрэгтэй. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 자, 우리 기도합시다. Залбираад дуусгацгаая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 오늘 사도행전의 말씀을 통해서 사도 바울이 변화된 모습을 발견했습니다. Бид нар Үлс номоор дамжуулан Илч Паул хэрхэн одоо эзнийг таньж мэдсэн талаар сурсан байлаа. 그는 전혀 자격이 되지 않고 오히려 하나님의 심판을 받을 자였지만 하나님은 그를 선택하셔서 부르셨습니다. Тэр хэдийгээр бурханы дуудлагыг авах зохисгүй бурханы өмнө ашиглагдах зохисгүй нэгэн байж тэр бурханы шийтгэлийг авах ёстой нэгэн байтал бурхан түүнийг дуудсан мэлээ. 오늘 우리도 사울과 별반 다르지 않는 사람들입니다. Өнөөдөр бид нар ч гэсэн Саулаас ялгарх хүн биш ээ. 우리도 하나님의 은혜로 선택함을 받았사오니 Харин бид нар бурханы нэгүслээр сонгогдсон. 마지막까지 주의 일을 위해서 끝까지 충성할 수 있도록 도와주시옵소서. Эцэг хүртэл эзний ажлын төлөө эцэг хүртэл итгэмжтэй байж чадахад та туслаач. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр ингэж дуусгая.